Vijay, okay, I'm going to ask you a very personal question, and if you don't have to answer, that's perfectly fine. And can we start from this? Vijay, how close have you come to heading towards the other side? Ever? As a fly, you do experience certain areas as such, that we are actually trained in such a way that you have to be able to cope with that and come out. And so we keep doing our training. And we do every 6 months simulator training. We keep ourselves medically checked, sound stable, technically and skill-wise also, I've come. I remember when I flew from Jomsum to Kathmandu, it was like 18 minute flight. There are other aircrafts, they took off from there, and there were some other issues there, but I said, okay, let's go. 9 November, Alpha Bravo, I'm not doing that. There was another aircraft, Nepal Airlines, Captain MB Gurung. Everest Airco Dawn. They were much newer aircraft version. They had better facility. I started, we came. Suddenly something happened, and my first officer, he went alikati aptharo situation when he was panic, and I took over from him and I started flying. Pokharama gaisake the weather started deteriorating, you see. It was bad. And when it started deteriorating, and I said, no, okay, I have control, let me go. I went 4,000 feet, when I went down below 4,000 feet, I actually saw the ground contact was there. And I was about to make a turn and come. I went east of Pokhrako Purano Airport, you see. So I turned and I was trying to come into that in visual reference. My first officer was so panicky, he got panicked and he pulled the control column. Okay? Again, we got into the clouds. When you're IFR, you can't take chances. So there was a lot of struggle between two of us, and many things happened, which I'm not going to elaborate here now. Then we were stuck. The weather in Pokhara moved like anything. Then I started saying, okay, let's go out. We tried, I said, I'll go back to Jomsum. I could not. I climbed and climbed and climbed 11,000, 12,000 feet. The cloud was already there. Rain and I think lightning, thunders, everything. Wanted to come to Kathmandu. Again, Kathmandu weather was terrible. I want to go to south. South was bad. And I said, I'm going to try Manang. So I still climbed, 12,500 feet, 13,000. Jomsum. Hey, Manang, that's a dry area. During monsoon area time, the northern side, like Manang is a dry area, nice place. Manang and Mustang, Jomsum Mustang, well, it's a dry area. And that's the time, if you can actually go there, it's a lovely time, okay? So Manang kun airport janu? Manang ma mathi main, though there's only one Manang ma. Ke bhन्छ airport ko naam ke cha? Manang airport ho? Manang नै हो. हामी त Manang नै भन्छ. त्यहाँ we nearly I want to try. I climb, but you cannot climb more than a long time for at that altitude. So no. Sana tuner, and then things were in a berserk situation, totally. And my co-pilot went berserk, and it was like he was pulling, and I was there. Cross control is the most dangerous part of it that time. And somehow, I thank myself that time. I actually controlled him. And I said, don't. I did something and I just controlled the aircraft. I said, don't. If you touch one more time, I will save this aircraft, but I'll come down and I'll fix you real good. So he didn't touch. But I was already trapped. It was already 18-minute flight. It was already 40, 45 minutes. I was still in there trying to figure out what to do. So I gave up the idea of going back to Kathmandu. Nothing. Simra was closed. Nothing. I talked to Bhairava. Bhairava was closed. And I didn't have enough fuel to go to Nepalganj area. You see? So I said, I kept on struggling. It was like 1 hour, something passed, and I was starting. Then I said, we have this thumb rule in Nepal. Okay? When we teach Nepalist students, I was taught by my guru also. He said, Vijay, there are a few thumb rules you must understand. When you're in doubt, you climb and hit south.
climb and hit south. Uh-huh. South is always a plain land. Okay? If you go towards north, it's all high mountains. Small aircrafts cannot go that high. And if you are taller than it. if you are in trouble, you follow the river. River will always take you to south. Okay? And then it says, QNS badhiya, weather badhiya. त्यहाँ हाम्रो उ छ नि हैन प्रेसरको हो QNS घटिया weather घटिया भन्ने. And so that thing actually struck in my mind. And I said, wow, what am I doing? I'll climb, and I'll go to south. जे पर्ला south मा त plain land हो. It's not going to be a safe fit. Control flight into terrain त हुँदैन नि. So I'll fly up and I'll descend. And if I see something, otherwise I'll still go and land somewhere. Plane ma bhanera, I controlled the aircraft. There was a chaos in the aircraft cabin. I could literally, like, imagine bad weather. Imagine you are stuck. There is no place to go. And your co-pilot is of zero help to you. In fact, it becomes a nuisance for you. And you are all by yourself. What can you do? That is the time. All the pilots are trained to face a situation like that and come out of it. That is why I always say, my profession is one of the greatest professions in the world. We keep ourselves. And if you ever want, I'll tell everybody, if you ever want to come to fly, don't come with a notion that when you get a license, you don't have to study like in other subjects. No. Just to keep in You have to study more. So after 1 hour something, I was nearly out of fuel. I just took a chance and I started descending. Southeast descend, and I came out of the cloud. You know what I saw? I saw that Bharatpurko, Chitonko, the bridge, Lamo bridge. That is our final. Naranipur. That's a final for the runway. When I saw that, it was amazing. I was low on fuel. I just went. I just kept on going. Madaसँग land गर्छु भनेको त्यतिखेर गौचरण. Cattle grazing. No. Fences-haru bhaye pani, it was all greenery. It was not I'm talking about some nearly 30 years back. This is 1990s. Yeah. So, grazing field, your cattle, goats, and all these animals. So, I want to, you can't land on top of them. That's disaster. I've already done so much to save. So I went out with full power again. Then when you are low on fuel, I had warning. You cannot pull up, you cannot bank so much because you will flame out. The engine will flame out. So I just came out slowly. I turned and I tried to come from the other side. During that time, meantime, Nepalese people are really, really good people on earth, I'm telling you. Nepali मानिसहरुको मन नि leaving aside few people, in general, I've experienced नेपालीहरु जस्तो दयालु र मद्दतकारी नि संसारमा अलि कमै हुन्छ है. You know what? When they saw the aircraft come so low, all the police and locals, everybody, they started running. They knew that the aircraft was a problem. They went to the airfield. They started chasing away the cattle. So when I came and landed, all right, done. Field was cleared. I landed. I came and parked. Thank God. After I parked, my fuel went. And त्यसपछि the refueling came all the way from Kathmandu, another aircraft to aircraft refueling गर्नु पर्यो. And because Bharatpur that time didn't have any refueling facilities. I doubt if they still have. I don't think so. There are only few airfields where they have refueling facilities. So they didn't have it. And from Kathmandu, they sent another aircraft, and we landed. And the instructor pilot said, Vijay, do you want to fly with us, or what do you want? I said, no, sir. It's okay. I'll fly. I'm not worried. With the same person? I said, with the same person, I'll fly. Because I'm the commander. So I went, I flew, I brought it back, Kathmandu. And 9 days when they had a big investigation team. I said, what happened? I said, I gave you my report. I said, what? Whose fault is that? I said, it's my fault. I'm the commander. I underestimated the weather. I underestimated the aircraft performance. I underestimated, my co-pilot's skills. I always thought that everything was good. So that my judgment was wrong during that time. So give me whatever
punishment, you want to get penalized, he can do that. If you want to put me with the instructor, do that. I'm more than willing to do it because at least I get to learn. They were very impressed. They were there to actually dig into me and really corner me and slap me or punch me or, they thought, no. एउटा कुरा Sanjay, आफूले mistake गरेपछि if you own up willfully, nobody can question you. But if you start hiding the things that you have done, that is where the problem arises. And I always say in flying, and I've taught hundreds and hundreds of students. I've done so many checks, thousands and thousands of hours of instructional hours I have. From Twin Otter to Airbus 322 and now Airbus 330. I've been teaching, I've been checking, I've been clearing, I've been doing a lot of things. And I tell Bairu, if you make a mistake, don't lie. Because you have to lie twice next time to cover that. Otherwise, you have to run 4 times, you have to 8 times. It keeps on multiplying. You tell me the truth now, we'll sit down. म त्यही भन्छु मैले जहिले सिभिल एभिएसनलाई पनि सबैलाई भन्छ make a corner where people should come and talk to you. ला मेरो यस्तो भएको छ कि no, don't police us. Policing गर्नु भने चाहिँ people are not going to open up. मैले तपाईको यो यहाँ आएर तपाईको बारेमा राम्रो मात्रै बोल्यो भने that is wrong. If I don't like certain things, that is hindrance to your show. If I'm a well-wisher, I say, Sanjay, look, this is where you need to do this. But if you take it open-heartedly, you'll change. अब हाम्रो aviation मैले problem कसो भइरहेछ भने सबैलाई I'm telling the new generations, this is a very, 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 from pilot's point of view, संवेदनशील should come. Okay, you have to be very serious about what you're doing. Educate yourself, skill yourself. Yeah, don't personalize things. Work as a team. Believe in your team. Yeah, team effort is good. Good resource management. And abide by the rules and regulations. अब त्यो गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँ त you keep getting into mess with the civilization. उहाँहरू नियमनकारी हो. उहाँहरूले मलाई आँखा देखाउनुलाई मेरो एरियाजहरू देखाउनुहुन्छ, which I am good. I have no qualms about it. उहाँ नियमनकारी होइन. So now with this note, I always say, मलाई जति यसरी नियमहरू देखाइन्छ म झन् प्रबल भएर आउँछु क्या. I don't take it negatively. तर I've retired and I'm on my extension म काम गरेँ नि त 58 मा रिटायर भएको नि त 2 वर्ष भने मैले नेपाल सरकारलाई सिभिल एभिएसनको लागि नेपाल एयरलाइन्सको लागि सेवा पुर्याएको मान्छे हो. निवृत्तिकरण पछि पनि मैले पुर्याउँछु भनेपछि मलाई यो क्षेत्रप्रतिको माया मेरो कमिटमेन्ट कति छ भन्ने कुरामा कसैले प्रश्न नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. Tell me something, right? हजुरको how many flying years do you still have? Well, technically, I think I have about 60, another 4.5 years more. So 4.5 years also back. So who knows, by the time I become 65 years old, the regulation might change. Yeah, the skill manpower go, only because of the brain drain, सबै बाहिर जाने अवस्था छ नि 70 पो बोलाउन कि. So कतिसम्म चाहिँ legally fly गर्न पाउँछ? 65. 65. And नेपालको context internationally? Internationally 65, but there are certain areas, certain places. I don't know. I'm not sure Japan or New Zealand, kata चाहिँ they have done it up to 69 or 70 भने जस्तो लाग्छ मलाई. 69. So the Nepalese government should start looking into this aspect also. You want to fly till you're 68, 70? This is my line. This is what I've done. This is what I've specialized. Flying भन्दा पनि मैले सिकेको. You're going to be physically and mentally fit to fly till 70. Why not? देशलाई 80-90 वर्षको बुढाहरूले हाँक्नु सक्छ भने हामी जहाज किन सक्दैन? Look at me. Sanjay, you go and work out in fitness center, right? Let's go and work out. I'll not give up. Trust me, I'll not give up. So till 68, 70. Yeah, why not? If I'm fit, I know. I always believe in one thing, yes, Sanjay. This is amazing. Healthy body helps create healthy mind. Healthy mind helps create healthy vision, and healthy vision creates healthy nation. So why can't I? And that was a good one. Okay, so यो बुढाहरूले सक्छ भने मैले किन नसक्ने? अहिले बोल्नु त नआउनु सक्ने मान्छेहरू गर्नेहरूले चाहिँ राज्य हाँकिरहेछ. Which is the first aircraft हजुरको? Cessna it was 150, yeah. Cessna 150. Yeah. And then second aircraft? Cessna 152.
Third, Cessna 170 Which country? in the United States of US, America, man. USA, man. And त्यसपछि My second home. and I त्यसपछि love that place. Thank you, America, for making me what I am today. No? Pegasus Aeronautical Center. That's where I studied. Which state? Yeah, the Texas, Fort Worth. Oh, that's Hey, Cessna 170. Fort Worth, man. Oh, Fort Worth. Hey, what? That's Yeah. where you got trained. Yeah. No, I like some of Fort Worth. Early 40s. Early 80s. 80s, 40s होइन 40s, 80s मा होइन यो हजुरको फर्स्ट जहाज Oh, that is 170. That's my third aircraft. Cessna 150 गरेर त 150. Cessna 150 होइन that's your first जहाज होइन do it in real time X do it in real time के so that we can see it too no Cessna 150. That's a training aircraft. one of the easiest and one of the hardest aircrafts to fly It is one of the... easiest कि hardest No, I wouldn't say easy. It's definitely very tricky. But very fun. अब अहिले मलाई उडा भने उडाउन सक्छु तर ल्यान्ड गर्ने बेलामा म उठेको हुन्छ so low के because I'm used to such a huge aircraft. It'll take time for me to go and fly that again. It'll take the orientation factor is very big. so muscle memory त छ नि Muscle memory त छ. I can do it. Why not? I can do it. so 80s मा होइन अनि त्यसपछिको जहाज Then from there, Mooney. There's another Mooney. मुनि भने के हो Mooney is another single engine that a higher power range ko थियो है. okay Yeah, that's a Mooney. See? that's a single Yeah, engine single engine. हो. Then I did Cessna 300, I think. That's a multi-engine. Cessna 300 गरेर त Multi-engine. Multi-engine. okay Cessna 300 होइन CES नि है CES CSSNA, Cessna 300 series को multi-engine हुन्छ है. That's a multi-engine. Utyo carry. यो जहाज Oh, is that the one? I think No. so 310 रहेछ यो 310, oh चाहिँ. yeah. along 310. this line I think it's a 310 हो carry मेरो. along this line Oh, यो yeah. पनि उतै Dallas Fort Worth I did it because you need to, when you come, the requirement. Let's talk about the requirement. So, you त्यतिखेरको requirement रिक्वायरमेन्ट नि हो. अहिलेसम्म त्यही छ Oh, of course, it is still is required. Is basic. You have to complete. You have to do your private pilot license. So first thing, I think they've started now. Solo लिने. हजुरको पालाकै त होइन होला अलि चेन्ज त भएको छ होला एड-ons छ होला There are a few things only. I'll tell you. When you started, first you start, and then they release you on solo basis. Okay, which I got it in 8 hours. My solo Lego. उतै Then I did private pilot license. It's called PPL. And after PPL, you do commercial pilot license, CPL. After commercial pilot license, you do instrument rating, which is required. And then after instrument rating, you need to have multi-engine course. So this is what hours, 210 hours, jati accumulate गर्नुपर्छ. We have a lot of cross countries, night flying, basic training, any maneuvers or training. But more than that, we also do our what you call written examinations, so in theory company. So everything that you do, you have to go stage wise. Any class 1 medical, you have to go through that. Yeah, no color blindness, no heart disease, no Eyesight. hearing problems. You have to be fit. There are quite a few things, and after that, only when you come here, that is like a SEE flying. The iron gate pass गरेर यहाँ आउने हो. यहाँ आएर when you come to the airline, the whole process and procedure is totally different from what you think. त्यहाँबाट हामी क्याप्टन फुलेर यहाँ आउने कामै छैन किन when you come and start here is commercial flying. This is where त्यो मैले Cessna 310 यही हो. 310 गरिसकेपछि यहाँ आए I got my job. 87 मा apply गरेँ, 88 मा पाइहालेँ. So 1987 My friend Kedar Pahadi, we all stayed together. हाम्रो ब्याचहरू नेपाल एयरलाइनमा हामीभन्दा अगाडिको ब्याचहरू पुरा अप्लाई गर्दा यहाँ त लफडा भन्ने त जहिले पनि छ नि यहाँ त. त्यो लफडा हुँदा I was such a lucky guy. I was in New York, होइन? And I was in New York waiting for Laure सिनेमाको सुटिङको लागि कन्फर्मेसन भनेर पर्खिँदाखेरि नआउँदा केदार पहाडी वाज इन टच विथ मी त यहाँ आएछ त फेरि यहाँ त सुरु भयो त हाम्रो त लास्ट टाइमको एप्लिकेसनहरू सबै रद्द भयो अहिले फेरि रिओपन गरेर आएर भन्दा हालिदिनु तेरो भन्यो हाल्दैन गदा हालिदिएँ भने यसो कि त्यसले सबै मेरो हालिदियो
I'm very grateful to him. Although I'm not in touch with him now, I don't know where this guy is. If you are watching, man, brother, whatever you are, you come and I believe you are in Dubai. At least be in touch with us once again. I think he's a त्यहाँको aviation, civil aviation को. I think he's an inspector, something like that. त्यसको र मेरो आज कन्ट्याक्ट नै छैन है कति वर्ष भइसक्यो 87 को कुरा हो हैन अनि त्यसपछि कुन जहाज नेपालमा Then when I came here we waited हैन 88 मा we waited अनि again same problem जम्मा खोलेको 8 जनालाई हो हामी 17 जनालाई अप्लाई गर्यौं अनि म त अगाडि नै नाम थियो भरे मेरो नाम त उडाएछ 8 मा पनि परेन पर्मनेन्टहरु आए permanent guys got it okay 8 got selected and 9 of us got chucked out. Out of 9, the 2 of them were standby ma rakyo. So 7 guys were done. So I was all ready and set to go back to America. आमालाई पनि भने म जान्छु यहाँ के बस्ने नेपालमा यस्तो नाति त्यो जताततै सोच लाउनुपर्छ I'm better off in America. I was working, I was earning, I was better off there and I'll go back to America. मेरो visa was valid. I had some money. हैन सो गरेको हप्ता दिनमा हामीलाई त फेरि कतै नभएको नियम क्राक क्रिएट गरेर टेम्परेरी अपॉइंटमेंट पाएन अस्थायी we got it 9 of us we got it just within a week किन भन्दा मेरो साथीहरु मध्येमा कसैको दरबारसँग भयंकर रहेछ त्यतिखेर है अनि कोचिन मोहम्मद मोसिन भन्ने हाम्रो एकजना आई थिंक इज Mohammed Mohsin, right? पर्यटन मन्त्री out before my time. या उहाँसँगको कन्ट्याक्ट रहेछ अनि कोच रापङ सरको मान्छे रहेछ उनीहरुको 3 जनाको सोर्स यस्तो कडा लाग्यो नि हामीलाई दे टुक मी त्यो सो वी वेटेड नाउ द अफिस डिडन्ट नो व्हाट टु डु दे सेड हाम्रो दरबन्दी खोरेको 8 जना 17 जना यो धेरै यिनीहरु मध्येमा कसैलाई फ्याल्नु पर्छ भने 9 कि 10 महिना पछि दे सेन्ड अस टु इग्रुवा भन्ने ठाउँमा कुन कहाँ हो यो इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय उडान एकाडेमी भारतमा इन रायबरेली प्लेस कॉल्ड फुर्सतगंज फुर्सत पाउने ठाउँमा there was a school there Igrua so we went there we did our very basic जस्तो I said what the hell is this we already have a license भन्दै पनि so we stayed there and there I flew Trinidad TB20 के यो जहाजको नाम Trinidad TB20 this is a twin engine too no it's a single engine again okay Trinidad TB20 okay it's an executive aircraft with all the facilities in it and if they can let us सबै भएको lovely see and त्यसपछि after this भार्गव हो कि भारद्वाज भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले this is funny part we were flying and we were going to touch it and go हैन you know what he said I'm flying after such a long time first touch and go गरेर wow what a landing lovely landing and I flew that aircraft from the left wow amazing Vijay you're good so I took off again so when I came on the second I didn't you have to be honest to yourself I have not flown for such a long time 89 भइसक्यो यो I finished in 86 मा सकाको 89 मा यहाँ उड्दैछु हाउ क्यान द्याट बी पोसिबल भने अप्रोच गर्ने बेलामा यसो हेरेको त यसो छड्के हेरेको त साथीलाई आफै क्रस कन्ट्रोल दिइरहनु भएको रहेछ क्या चट्ट लाएर ओके डु दिस अनि खालि मैले पावर लेभल मात्रै तान्ने चट्ट गरेपछि सुई वाउ विशेष ल्यान्डिङ भनेपछि होइन Captain, you fly. I'm not going to fly. You have been flying all along and you're telling me that I'm doing good. This is where the danger lies. If I make a mistake, you take over. But no, please don't do this. I have a license. If you don't trust me, don't leave me. And he was so impressed with my honesty, So next one, he let me do another 2 or 3. This is very good. Let's do one more sortie. Next day, I did another sortie, and I was the only one who was released to do cross country there with another guy in India. But bad thing is like this instructor. Later on, I came to know that he went on a cross country with another student, Ranchi Tira Kata, in the jungle. They don't know where. Never retrieve them. See, this is the life of a aviator.
So after this, नि नेपाल फर्किसकेपछिको जहाज? नेपाल फर्किसकेपछिको जहाज चाहिँ ट्विन अटर हो. So ट्विन अटरको फर्स्ट जहाज कुन हजुरले उडाउनु भएको? म उडेको भन्ने कि मैले पर्सनली उडाएको नि? पर्सनली उडाएको भने मैले क्लियर गरेर उडाएको 9 नोभेम्बर अल्फा ब्राभो. So ट्विन अटर होइन यसको ट्विन अटर मात्र भन्छ यसलाई? मैले क्लियर भएर उडाएको जहाज हैन. So the name of the जहाज is DHC-6300 de Havilland. So that's what we were trying to find. So these are all Canadian planes. Canadian, right? That was on a grant that we got it from Canada. Canadian group-हरु हाम्रो क्यानाडामा हाम्रो त्यतिखेर देश हामीले किनेको जहाज हैन यो ग्रान्टमा आएको जहाज. ग्रान्टमा आएको नि सुरुमा त कस्तो Canadian, and we proved it was a weather proven, terrain proven, time proven aircraft बनाउने हात सबैभन्दा ठुलो नेपाल एयरलाइन्स को नि. हामीहरुको सिनियर दाइहरु क्याप्टन पीएन नेपाली, क्याप्टन दीपक थपलिया, क्याप्टन एनएन थपलिया, क्याप्टन भरत थापा, captain so many of them, they went on a grant, scholarship to Moncton. They did that training there and came here. Can you imagine? We used to train Pakistani trainers pilots पनि यहाँ. नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ गर न यो गरुडाको किन हेर्ने हैन? ट्विन अटर नेपाल एयरलाइन्स, रोयल नेपाल एयरलाइन्स, ट्विन अटर रोयल नेपाल एयरलाइन्स. Do it in real time, no? So that we also can see the whole thing X. हैन? ट्विन अटर के रे DHC-6300 हैन? रोयल नेपाल एयरलाइन्स मात्र गर न बितिहाल्छ नि. रोयल नेपाल एयरलाइन्स ट्विन अटर हैन? I still remember 9 November Alpha Bravo. पहिले नि. Now you have to go to images, Babu. Those are the ones. Which ones here? Yeah, यतापट्टिको त्यो कलरमा थिएन कि this no यो त ह्याङ्गर अगाडि साइड राखेको छ नि ह्याङ्गर अगाडि. See that? That is Bravo Tango. I flew that aircraft. यो जहाज. Bravo छ. Bravo. पछाडिको BB, ABB. Okay, so यो चाहिँ हजुरको जहाज भयो हैन? Yeah, I flew that for 25 years. 25 years. I had dual license. We were allowed to do that. I was a chief pilot, instructor, check pilot, designated check pilot for Twin Otter in Nepal Airlines. And but I had to go to Boeing also, right? So Boeing, and in Boeing I was a first officer, and I was still flying Boeing and Twin Otter simultaneously. Okay? Hold on. Multiple licenses. We'll do it together. Okay. So your Twin Otter has got to get difficult here. Vijay, you flew it for 25 years. And how difficult is this plane? Was this plane? Or are we still flying this plane? We were still flying. We're still flying? Yeah. Okay, so how difficult is this plane? It is. Actually, this aircraft was made for single-man operation को लागि हो. This is not दुईजना cockpit मा उडाउने हैन. क्यानाडामा बुश फ्लाइङ गर्नुको लागि बनाएको जहाज हो. यो जहाज. Yes. But we here on commercial basis we are not allowed to do single engine को लागि मात्रै single ले उडाउने हो. तर multi engine को लागि दुईजना क्याप्टन चाहिन्छ के crew. Cockpit crew भएको हुनाले हामीले उडाको. So if you look into this aircraft, all the consoles and the power levers and everything is more concentrated on the left seat. Okay? Do the cockpit of this plane, no? And cockpit. Then, On the co-pilot side is a little bit further off, because when you stretch your hand like that, you have to really stretch and do it. Okay, but it's here. And then even the nose wheel को control हुन्छ नि. अरू एयरक्राफ्टमा multiple controls हुन्छ. यो हैन त? Yes. See that? The power lever? मैले त याद गरेछु माथि हुन्थ्यो. Yeah. That power lever, the power lever that is closer to the left side, right? Towards the captain. Captain, and then if you see on the right side, it's further off. You have to stretch. And there's one, we call it tiller, nose wheel tiller. Nose wheel चलाउनुलाई. It's only on the left side. So on the right side, China. So basically, it's only the left side is flying. So co-pilot is going to go ahead and... no, they won't. They can't. They can't. Tara, as an instructor, I had developed a skill where I could actually do it, the differential power setting and the differential brakings, I could actually turn to. I was quite an expert. So आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि हैन, you'll still be able to fly this? I can. Given मलाई अलिकति ओरिएन्टेसनको लागि एक दुईवटा फ्लाइट चिन्हनाले 3-4 घण्टा म एकैचोटि ककपिटमा बस्यो भने त्यस्तै इमर्जेन्सी परेर देशको कसैलाई बचाउनु पर्यो, लिएर जानु पर्यो अथवा ठुल्ठुलो हुन्छ नि,
त्यस्तो इस्युजहरू आयो भने त अहिले पनि बस स्टार्ट गरेर आई क्यान डु इट ल्यान्डिङमा देखा जाएगा हेरौँला होइन तर एक्चुअली प्रपरली उडाउने हो लुक्लामा ल्यान्ड गर्ने अथवा अल दिस एरियाजमा ल्यान्ड गर्ने भने मलाई ओरिएन्टेसन चाहिन्छ यसपछिको नेक्स्ट जहाज हजुरको यसपछिको नेक्स्ट जहाज भने आई फ्ल्यू एभ्रो 748 होइन बट ठुलो विडम्बना के भने सुपर न्युमेरी आवरहरू माथि उडेँ आई वाज सपोज टु गो फर दिस एभ्रो ट्रेनिङको लागि एभ्रो 748 भन्छ क्या अनि त्यसको ट्रेनिङको लागि जानुपर्ने चाहिँ म आई वाज सपोज टु गो टु युके सबै रेडी थियो विथ अल माई आवर्स फिल्ड इन सुपर न्युमेरी आवर उडिसकेको थिएँ नि तर ब्याड लक आज हातमा चिठी परेको थियो 4 दिनपछि द एयरक्राफ्ट बिकेम अब्सोलिट आउट अफ सर्भिस हेरौँ त एभ्रो 748 भन्ने जहाज एक्स You gonna show us the plane? Avro 748. हेरौँ न के रहेछ हैन यो अहिले आर्मीले उडाउँछ नि ऊ आरेको पनि छ नेपाल एयरलाइनको छ नि नेपालको रोयल नेपाल एयरलाइन्स एभरोज भनेर राख्नुहोस् न हैन आरएनएसी मात्र गरौँ आरएनएसी भने सबै आउँछ हाम्रो जहाजहरू यो चाहिँ हो त साँच्ची हो त यो जहाज कोसँग छ अहिले आर्मीसँग छैन नि आर्मीसँग भएको जहाज के हो त्यो आर्मीको नो व्हाट इज दैट दे हेभ स्काई ट्रक छ स्काई ट्रक भन्ने स्काई ट्रक भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई कहिले अमेजिङ यो चाहिँ हैन नो द्याट इज एभ्रो एक्ज्याक्टली यही हैन एभ्रो भन्ने चाहिँ स्काई ट्रक भने त पछाडिबाट त्यो 748 यो प्यारा जम्पहरूलाई चलाउँछ नि यो चाहिँ हैन त्यो चाहिँ कार्गोले इन्ट्रेस्टिङ अब स्काई ट्रक चाहिँ अनदर वान हेभ अ लुक स्काई ट्रक चाहिँ मैले के भने नि स्काई भ्यान र स्काई ट्रकलाई निकाल्नु इट्स अमेजिङ स्काई ट्रक र स्काई भ्यानको लभ परेर बिहा भएपछि जन्मिने बच्चा चाहिँ स्काई ट्रक यो त धेरै पुरानो जहाज हो नि स्काई ट्रक हेर्नु न धेरै पुरानो जहाज हैन यो होइन नि स्काई ट्रक हो यो एक्स गो ब्याक डु द फर्स्ट वन के बाबु उयो हेर्नु स्काई भ्यान थियो हो यो चाहिँ हैन त स्काई ट्रक हो नि हो नेपाल आर्मी स्काई ट्रक हो रहेछ जुम इन द्याट इज स्काई ट्रक इफ यु लुक ओके नाउ लेट्स exactly if you look at the cockpit and the frontal part of it it looks like twin otter DHA6 okay if you look the back part of it I know that's a smaller version of sky van ko isko sky van sky truck ko bacha chahi okay sky van र twin otter दुईटालाई जोडेर बनाएको बच्चा चाहिँ sky truck भन्छौ के हामी interesting so 748 Avro हजुरको जहाज भयो but I didn't go for my training हैन त्यसपछिको त Boeing 757 one of the best aircraft I've ever flown in my life was it fully analog हजुरले no नि अनि त्यसपछिको जहाज glass cockpit हैन semi cockpit गर न यसको अनि क्याप्टेन विजय लामा पनि गर त यसैमा भेटिहाल्छ कि हैन छ नि क्याप्टेन विजय लामा ककपिटको जति पनि छ ऊ त्यो हैन दिस गट यु इन्टु ट्रबल that was with Sam Tree go back to the other one यो how other background how difficult is this plane oh त्यही त्यो ककपिट देखाउनु भयो how difficult is this plane quite difficult. The bigger it is, the easier it becomes? No, it's not that. It's all different category, different configuration. You need to study. People think just because you fly one aircraft, you can fly the other one. No, it's all nonsense. मैले अघि सुरुमा भने नि यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नलाई म पढ्दिनँ अब सक्यो भनेर आउने हैन यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भनेको पढ्छु I'll keep updated I'll be intact with the new upcoming methods and series and procedures then I can be pilot जो पनि बन्छ सञ्जय तर राम्रो पाइलट बन्नुलाई you need your passion सँगसँगै your commitment and conviction to your work मैले आई स्टिल रिमेम्बर केही समय अगाडि मैले एकजना कमान्डरसँग कुरा गरेको थिएँ होइन तर हेली होइन वान अफ द फर्स्ट होइन द फर्स्ट कमान्डर अफ MI-17 होइन क्याप्टेन थापासँग अनि पहिला चाहिँ फिजिक्सहरू यस्तो रिक्वायरमेन्ट्सहरू छैन रहेछ होइन पछि भए रहेछ त्यो होइन सो इन द बिगिनिङ मेरोमा पनि थिएन नि हजुरकोमा पनि थिएन नि मभन्दा अगाडिमा थियो हामी आउने बेलामा फिजिक्स र म्याथ्स भएन
अनि हामी आइसकेपछिको ब्याचहरूलाई चाहिँ फिजिक्स र म्याथ्सको आवश्यकता भयो, विच इज गुड, अमेजिङ. तर आई केम फ्रम अ साइन्स ब्याकग्राउन्ड, सो इट वाज नट अ प्रब्लम. के अल्दो माई सब्जेक्ट लेटर अन माई अल डिग्रिज एभ्रिथिङ इज अन आर्ट्स होइन, मैले चेन्ज गरेको हुनाले. तर बेसिकली वाट ह्यापन वाज लाइक पछि यो एन्फोर्स गरेको त राम्रो नि. आवर फ्लाइट इज अल बेस्ड अन द फिजिक्स अफ physics and aerodynamics and all this stuff. Calculations is all you need to do on your fingertips and all. You have to be very precise. 757 pachiko jahaz? 757 pachiko jahaz 320. Airbus 320, right? Toulouse-ma. How difficult was it, right? Very difficult. From Boeing very difficult to Airbus. Boeing being an American company and then Airbus very being difficult. A European company, right? And its settings many different are right? Very. Only the aerodynamics is same, but when it comes to all the setups and the configurations and the procedures are totally different. I know. Isko cockpit dekhau na. होइन. सो यो जहाजमा वान थिङ विच इज डिस्टिङ्क्ट के होइन, मलाई जहिले पनि ऊ हुनेछ होइन, बोइङ इट्स अलवेज के भन्छ यसलाई योक भन्छ के अरे होइन, यसमा स्टिक छ होइन, जोयस्टिक. आई अलवेज ट्राई टु फिगर इट आउट के. सो क्याप्टन के अरे फर्स्ट अफिसर हुँदाखेरि के अरे डोमिनेन्ट ह्यान्डमा हुन्छ, अनि त्यसपछि क्याप्टन भइसकेपछि नन डोमिनेन्ट ह्यान्डमा हुन्छ होइन. सेम थिङ, इट्स डोमिनेन्स क्रिएट गर्ने हो. सपोजिङ नो यु क्रिएट, देयर इज अ प्रोसिजर. सपोजिङ यु एन्ड आई वी आर फ्लाइङ, यु आर माई कमान्डर राइट, एन्ड नो लेट्स पुट इट, म बुढो मान्छे नि त, आई एम अ कमान्डर, यु आर माई सेकेन्ड इन कमान्ड सिटिङ अन द राइट. टेक अफ गर्ने बित्तिकै मलाई हार्ट एट्याक भएर अथवा के समथिङ ह्यापन्स टु मी, यु आइम जस्ट सेइङ. No, in flying we always do this. Hey, this is one thing in flying. I sabbaiलाई भन्छु, expect the unexpected. Don't think you are a Superman. Anything can happen in flight, but you are trained to cope things at that particular juncture of time with ease, with skill, with knowledge, and with confidence. That is what we train. So, if something happens, you need to take over. मेरो कन्ट्रोलहरू यहाँ त छ भने दुईजनाले बराबर चलिरहेको हुन्छ, डोमिनेन्स भन्ने कुरो हुँदैन. बट यु वान्ट टु डु समथिङ, आई एम पुसिङ, यु नो वाट यु डु, यु प्रेस द्याट, देयर इज अ बटन देयर, यु प्रेस द्याट फर 40 seconds, द होल डोमिनेन्स इज योर्स, नाउ यु टेक ओभर. अनि देब्रेपट्टिको कन्ट्रोल स्टिक्सलाई मैले जति छुएँ चलाएँ जे गरेँ भने पनि इट्स नट गोइङ टु डु एनिथिङ बिकज यु हेभ टेकन ओभर. 40 seconds? 40 seconds. द्याट्स अ लङ टाइम. या यु हेभ टु कीप होल्डिङ, बट वेन यु आर होल्डिङ हार्ड नि त फेरि. तर 40 seconds इज अ लङ टाइम भन्न मात्र खोजेँ मैले. सो आजको दिनमा होइन, लुकिङ ब्याक विथ अल द एयरक्राफ्ट होइन, फ्रम सेस्नस टु मुनी, ट्रिनिडाड, यो त मैले पहिलोचोटि जीवनमा सुनेँ होइन, ट्विन अटर, बोइङ. And 330, you still haven't come to 330. Shoot. Now the biggest aircraft in Nepal aviation history. So how is Airbus 330? How satisfied are you while flying the airplane? 330, I am very. 320 also. People, there was, पहिला सुरुमा चाहिँ कस्तो भएको थियो नि, we were flying Boeing, and of course I love Boeing. It's totally different. Flying, I always thought it is like control columns, not stick. So until the day I flew 747, I was quite grumpy about going for 320. My name is not there. Somebody else walked out, I got my turn, and I went there. Toulouse, nearly 45 days was grilling because the whole system is different. We had to redo those things. And then now the biggest problem for every pilot is from Boeing to Airbus when you come, you have to erase everything of Boeing here, erase it, and then you feed in your new system. When you have opposite system, what are you going to do? And also from control columns to stick. You are used to flying with two मजाको होइन. Yeah. तर my decision के भन्यो भने मैले when I did was, okay, control column, stick, what is it? When you fly, one hand is in the power lever here, one hand is only controlling the control column. It's the same thing. So the only thing is you have a wheel control like that. Right? So that is the only thing that was there. You understand what I'm saying? Of course. So I mentally you have to prepare. And 330 when it... यो हजुरको जहाज हो यो?
Yes, my beautiful. हामीसँग कतिवटा 330 छ कतिवटा 320 330 यो रिजनमा we have the best and most updated, most fantastic baby. यो विदेशी जहाज जति लाउँछ नि तिनीहरू भन्दा हाम्रो लेटेस्ट र बेटर, more equipped. Okay, so Crux my also, right? I'll ask you about airplane, and I don't know if you know about this airplane or not. Right? Bombardier. I've heard about that. They have done. पहिला Bombardier भन्थे de Havilland भनेर हाम्रो Twin Otters-हरुको पनि they were interrelated with that, हैन? अब अहिले आए Bombardier-को CRJ jetहरु they have, but they are not as big a company as Airbus or Boeing. So, ex-Google Bombardier, I want to show everybody this as well. So, you Bombardier, they have aircrafts all over the world. CRJ, just go to all and Wikipedia. There you go. So, Bombardier is a Canadian company as well. Yes. Like back in the day, Twin Otter. Twin Otter was also affiliated with Bombardier. At one point. De Havilland and Bombardier, yes. Jet planes describe Vijay. What we see is there are three categories, okay? You're a piston engine go huncha, you're a turboprop huncha. No, चार किसिमको. You're a piston engine बाट गर्ने जुन हामी Cessna-हरुको हुन्छ नि हैन. That is just like हाम्रो गाडीको इन्जिनले त्यसलाई रोटेट गरेर ल्याउने हो त्यो. Fixed propeller huncha. It does not have curves which changes the angle of the blades. Okay? That is Cessna-हरुको त्यस्तो. Then you come to the turboprop. Turboprop is the one where the engine actually has another component where the propeller is attached to it. For example, ATRs. ATRs. Okay? They change the curves. It's like swimming. Feathering position. Last time conversation do you remember January 20th? Mark Ekate, Pokhrako incident. The feathered condition, that means they don't have a curve which can actually pull. I mean, swimming or the you have your open finger, you cannot pull. So you have the curve, right? It's the same thing, the momentum. The air travel slower on top of the wing and longer and faster in the small. So, the lower pressure, high pressure, lift. Example, Twin Otters met is to Tiana. Twin Otter is also turbo. Okay. Engine mode. So we have 25 Borsa, you flew that? Yeah, with feathering. Cessna, we don't feather. Okay? In this, we used to feather. Backup beta system. So, that is third. First, it's Cessna, and then it is pistons, turbo. Turbo, we have turbo fan lights, and only June I'm fan. That is turbo fan. But it's considered jet planes. But the real jet planes with propulsion is fighter planes, which actually had that afterburner, ago ballad, boom, rocket, okay. So what people should understand here is the difference between our aircraft and turboprop is Hamro is much more powerful, okay? Faster. And त्यो भन्दा पनि अझै faster the fighter planes. CRJ, what do you think of the 200 airplane? I think it was a nice aircraft. It is a nice aircraft. We still have a lot flying. My friends fly some. Yeah, it's a nice aircraft. There are many things, like I think you are trying to get into what happened yesterday, the day before yesterday, like that. What I'll tell you is behind every incident and accident, there's something to do with human-related issues, okay? How do we cope? That's why we do a lot of resource management courses. We do company resource management, cockpit resource management, crew resource management. So this is where we start doing. It's a team effort. And you don't blame, jazz khatam bhako hunale चाहिँ यसो भयो जहाज बनाउने मान्छेले नै हो जहाज आफै बन्दैन के सो जहाजमा प्रब्लम आयो भने द्याट्स अ ह्युमन एरर उडाउनु स्किल पुगेन र क्रास भयो भने द्याट्स अ ह्युमन एरर त्यसलाई रिलिज गर्ने मान्छेले नबुझिकन छोड्दिएर यो यिनीहरूलाई ओभरसाइट राखेर छोड्दियो भने द्याट्स ह्युमन एरर टेक्निकलको मान्छेले गएर एउटा स्क्रु चाहिने स्क्रु यतिसम्म पनि हुन्छ कि एभ्री स्क्रु इज नम्बर्ड
You cannot just put any screw you want to put. British Airways, do you remember that incident some years back when they took off, suddenly agadiko cockpit ko aircraft, the window blew out, then the pilot got sucked out. Luckily, cabin crew they caught him and brought him down. And when they went into the detail of this aircraft, they found out somebody had said, "Sir, why are you putting just screw like this?" to the engineer. He said, "Who are you to teach me? I've been here for last 30 years or 40 years, I know what I'm doing." But sir, you know why he had pointed? He says, "Have you confirmed the serial number of that screw that you're putting in?" They all look alike. Screw. If I bring you 1/2 an inch or 1/4 inch screw, you, from a point of view, eyes, they look same. Okay? But you put it in a microscope where the linings are different. You understand? The screw lines. So this problem, he put a same size screw but wrong serial number. At that altitude when you're flying 20,000 of course the pressure outside is less than inside because we have our pressure maintained. It blew out. See, it happens. So यसै कुरामा पुरानो जहाज भन्छ नि एयरक्राफ्ट पुरानो हुन्छ अब सबै कुरो पुरानो हुन्छ नहुने हैन एयरक्राफ्ट पनि हुन्छ तर हामी एयरक्राफ्टलाई पुरानो भनेर किन नमान्ने भन्दाखेरि त्यो सिरिज पुरानो हुन्छ सिरिज मात्रै पुरानो हुन्छ अब नयाँ सिरिजहरु हुन्छ नि त नयाँ सो हामीले सुन्छ नि 20 वर्ष पुरानो 25 वर्ष पुरानो एज हो as long as there are parts that you get, they are all time limited. Sabai thok haina, even a screw. Yeah, it expires after they produce that. A certain given time. Just the tune out ko kura garchu or धेरै कुरा नगर मैले बुझेको कुराहरु CRJ भन्दा मेरो I can talk about Boeing, I can talk about Airbus हैन. So tune out को भन्छ urethane block भन्छ अरु केही पनि भन्दैन के urethane block भन्ने जसलाई पनि सोध्नुस् tune out को त फिक्स ल्यान्डिङ गियर हो नि त त्यसले कति हजार चोटी त्यसले ल्यान्ड गर्दैन शक एब्जर्बर बिना ल्यान्ड गरेपछि के हुन्छ शक भएन भने मोटर बाइक ब्राङ्गे भाँचिँदैन. So it has, and a urethane block is where it takes all the brunt of that weight on touchdown. Okay, the urethane block, when the time is done and expired, when you take it out, you know how it looks like? It looks brand new. But this bitra bhako gudi, this bitra bhako this strength is depleted. Until ma bhanchu ni hooks part of the sansar bhari. This is one area everybody has to be careful. There's a hooks part selling group huncha sansarbhari. The urethane block that you buy from somebody else, you have to be careful. So if you don't want to get a hooks part, every airline should learn to destroy the used part which is expired in front of the authority. Urethane block cha pani उनीहरुको अगाडि चट्ट काटेर फ्याल्दिने हो. But do we have that? Do we have that system here? Do they have that system in all over the world? I doubt. Who does? You have to know that. अब सधैँभरि पाइलटको टकमा मात्रै ब्रन्ट हालेर त के हुन्छ? Dead men will not come back to talk. At least today, Manish is there. Let's hope there's something coming out. अस्तिको इन्सिडेन्टमा what's your point of view? Could be many reasons. I told you, human resources. But now this is a very wrong time, people making comments and all. Let civil aviation authorities do it. They are experts. Exactly. Let our DG decide. Let our safety division decide. They have experts to look into it. They go through the black box. They go through the that black box भेट्यो भनेर this is cockpit voice recorder ma ke boleको छ कसरी आएको छ. They will go through the parameters. Then they will come up with that. अहिले हामीले बोल्ने अहिले विजय लामाले बोल्यो भने विजय लामालाई माया गर्ने फलो गर्ने everybody will listen to me. Trust me. You know what's going to happen? That is going to influence people. मलाई चाहिँ I wanted to personally ask you just one thing. If you don't want to answer, that's perfectly fine with me, Vijay as well. You're an aviator yourself. Chances is 1 in a trillion, yes. 1 in a gazillion. Yes. Of somebody surviving a crash like that. It's a miracle. Forget about a trillion, million, billion, what tetra trillion. Miracle. It's a miracle. You believe in God?
सो भगवान्ले हात थाप्दिनु भएको दुईजना मान्छे यिनीहरू दुईजनालाई छुन्छु मजाले हुने सुरेन्द्र कौर मेरो स्टुडेन्ट आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि लुक लाइक क्रासमा ही वाज द ओन्ली वान हु वाज जेटिसन्ड आउट अफ द ककपिट एन्ड ही सर्भाइभ रेस्ट अफ द 18 पिपल डाइड आई थिङ्क देयर अल्सो 18 कि 19 होइन दे हिट द हम्प एन्ड देन दे क्रास देयर 15 years ब्याक यतिको क्या अरे अनि अहिले मनिष I was a very jolly good guy. You know, I'd always seen this guy, nice guy, and he's coming out at that speed, and see the tilt of the aircraft. And he's given statement that after 100 people, I don't remember. Early statement, I just like him. He's still in trauma. Trust me, he needs to be totally rested and reconfirmed by the doctors before he should come out and talk anything now. Can you imagine हाम्रो देश कति लकी छ टर्किश एयरलाइनले ल्यान्ड गरिसकेपछि इज्जत खाडलमा गएर अड्किदियो त्यही भेयर अफ गरेर लेफ्टतिर गएर राखेको जहाजमा राखेको भए के हुन्थ्यो खत्तम हुन्थ्यो नि यो जहाज as soon as it took off right tilt भएर it went to the ditch and hit the उसलाई हैन container line, and he survived. Just imagine if that same place, if it dipped left side and went on where the domestic aircrafts are parked. Imagine all those aircraft with fuels there. Imagine all those aircrafts in flames, and then this could affect international आगो इन्टरनेसनल आएर आगो भएपछि के हुन्छ डिस्ट्रय हुन त जहाज हामीसँग कति टन हुन्छ फ्युल 20 टन 30 तपाईँ सञ्जय आई विल आस्क यू नो गो ट्राई टुडे डोन्ट इभन ट्राई 1 लिटर जस्ट गो एन्ड ट्राई यत्रो सानो बल पेट्रोल राखेर एउटा सानो पटेका राखेर त्यहाँ पड्काइदिएर हेर्नुहोस् त के हुन्छ द्याट विल क्रिएट सच ए ह्युज फ्लेम इमेजिन I remember one time we were on standby त्यतिखेर long time back त्यहाँ अर्को हेर्नुपर्ने एरिया भनेको हाम्रो त्यहाँ नेपाल ओइल कर्पोरेसनको ह्युज स्टोरेजहरू छ नि 02 को वेस्टपट्टि त्यहाँ एकचोटि एउटा के भएको थियो भनेलाई आई फरगट द इयर अल्सो म ट्विन अटरमा कमान्डर क्या चिफ पाइलट आई गट अ कल वी वेन्ट रसिङ टु द एयरपोर्ट we were all parked there, no? Be ready anytime. And there was one vehicle, the tanker, it caught on fire near the storage area. And they were having tough time to put off the fire. There kati fuel huncha. In case त्यहाँ केही भइहाल्यो भने त जहाजहरू बचाउनु पर्छ भने हामी कहाँ डोमेस्टिकमा पार्क गरे कति डिफरेन्स छ नि we were so ready to हामीमा त्यहाँ अरू पनि प्राइभेट एयरलाइन वी आर मोर देन रेडी टु गो लाइक वान आफ्टर द फाइटर पाइलट्सहरू जस्तो कि वी आर रेडी टु ओके रेडी वी आर स्ट्यान्ड बाई द्याट टाइम केही भइहाल्यो भने सो यो हाम्रो क्षेत्र इट्स भेरी संवेदनशील त्यस कारण म मेरो विनती गर्छु कि तपाईँलाई पनि गर्छु यु नो वाइ एम टुडे त्यो मलाई यो क्रास भएको दिनदेखिको आज फोन हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ कलेज आएन आइसेट म बोल्दिनँ किनभने रङ उहाँहरूसँग तपाईँसँग किन बोलेको भने आई नो दिस इज अ पडकास्ट वान आइम एक्सप्लेनिङ यु विल नट यु आर जेन्टलमेन इनफ यु आर प्रोफेसनल नट टु कट बिट्स एन्ड बाइट्स एन्ड पुट इट विथ इन्कम्प्लिट मेसेज के द्याट विल सेन्ड अ रङ मेसेज अब युट्युबतिर गऱ्यो भनेदेखिलाई सानो बाइट्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट फेरि निकालेर टिकटकमा हालिदिएपछि झनै भन्नु खोजेको अर्थ एउटा हुन्छ नभन्नु खोजेको होइन कुरालाई पनि हो उसले भन्यो भनेर चाहिँ निकालिदिन्छ इट्स गोइङ टु क्रिएट कन्फ्लिक्ट I'm going to ask you something that pattern भयो के यो चाहिँ हैन एयरलाइन every monsoon clear weather मा पनि हैन तपाईलाई मैले एउटा पठाइदिएको थिएँ नि त्यो हाम्रो terrainले गर्दा हो कि Mr. Sharma reported here New York Times को I read an article this morning I also sent you and Maksud something from Delhi and they have written a very very good article there international community ले हेर्दाखेरि हैन लाइक उनीहरुको point ग्लोबली हुन्छ नि त एयरक्राफ्ट इन्सिडेन्ट भयो भने ग्लोबली जान्छ त्यो कुरा हैन हाउ क्यान वी मेक इट मोर सिक्योर ओके नम्बर 1 सबैले आफ्नो काम गर्नु पर्यो
That's the biggest thing. Operators has to be very, very honest in how they are operating. खाली बिजनेसको पर्पसलाई मात्रै ध्यान दिएर अरू कुरोलाई माइनस गरेर कम्प्रोमाइज गरेर उड्नु भएन. नियमनकारीहरूले पनि कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कामहरू गर्नु भएन. उहाँले नियम नै लगाउने हो, बराबर नियम सबैमा लगाएर गर्ने हो. अर्को प्यासेन्जर्सहरूले पनि धेरै आफ्नो कुरा मात्रै राखेर फोर्स गरेर उडाउने कामहरू नगरौँ. टेक्निकलको पार्टहरूले पनि दिस इज नट अ चाइल्ड्स गेम. ओके, यो एरिया भनेको हाम्रो मिस्टेक इज वान मिस्टेक. यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आइ एम सेइङ? द्याट कटवाल भाइ, आई रिमेम्बर, आई फेल्ट सो ब्याड फर दिस गाई, यु नो, द्याट फर्स्ट अफिसर. यु नो, ही ह्याड हिज ड्रिम्स एन्ड एस्पिरेसन. एक्लो छोरा. अब कति मान्छेहरूलाई एक्लो छोरा छोरी हुनेहरूले एभिएसनमा जाऊ भनेपछि यो एक्जाम्पल दिएर तँलाई दिँदैन है भन्छ नि. पिपल वान्ट टु लिभ अप. तर एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट संसारभरि हुन्छ क्या. आज त्यो भयो भनेर अरू जहाज नउड्ने थिएन नि. हाम्रो त्यो बिहान थियो, मेरो बेलुकी फ्लाइट थियो, आई फ्लु. When I go, so that is what we are trained. Expect the unexpected. But be aware of what you are doing. Be very clear. Conflict of interest राखेर के पनि गर्नुहुन्न. Pilots should not have clutters in their brains, head all the time. They should go with free. That's why we do our checks or health, fitness. They can let us up. Civil aviation has become. जहाजको check को हिसाबले. जहाजको check को. And what exactly is a C check? Your total aircraft को check हुन्छ. It's a routine check through which we go engine देखि लिएर aircraft को fuselage देखि लिएर control सबै चेकहरू हुन्छ. You need to do. अब यो क्वेसन आउँछ त्यो जहाज नउडेको कति समय भयो भनेर. अब हामीहरूलाई एकदमै नेपाल बिचारा हामी अझै पनि पछि छौँ के. पहिला भन्दा त धेरै राम्रो भइसकेको छ. अब बुद्धले आफ्नो ह्याङ्गर बनायो, अरू एयरलाइनलाई पनि ह्याङ्गर बनाउने एरिया दिनुपर्छ. जहाजहरूको मर्मतहरू केन्द्रहरू ह्याङ्गरभित्र गर्दा राम्रो हुन्छ. जहाजलाई कन्टिन्युसली उडाइरहनु पर्ने चिज हो. जहाज ग्राउन्डमा बसिरहने. तर कुनै पनि जहाज लामो समयसम्म ग्राउन्डमा बसिरह्यो भने ड्यु टु द विन्ड्स, वेदर, रेन, वाटर अनि स्यान्ड, एभ्रिथिङ कोरोजनहरू आउन सक्छ. लक इभेन्ट्स त्यो हुन्छ नि, कन्ट्रोल कलम्सदेखि सारा चिजमा यसले एफेक्ट गर्छ क्या फ्युसलाजलाई. सो अब पहिला भन्दा राम्रो हो, हामी अझै राम्रो भन्नुपर्छ. र सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई बाइपास गरेर उनीहरूले रिपोर्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि यो हो ऊ हो भनेर बोल्ने हाम्रा एक्सपर्ट्स मित्रहरूलाई नबोल्दा राम्रो होला कि. अब दिस इज गोइङ टु इन्फ्लुएन्स इन द इन्भेस्टिगेसन विच इज रङ. मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि. अब मैले यसो भन्यो भने कतिले भन्ने होला विजय लामाले अब सिभिल एभिएसन डराएर होला, सिभिल एभिएसनलाई चाकडी गरेर. नो 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 नो, इट्स आई नो वाट आइम डुइङ. म रिटायर भएर बसेँ. मलाई कसैसँग डराउनु पर्दैन सत्य बोल्नुलाई. सत्य त बोल्छु नि, समयमा बोलिहाल्छु नि. मैले सत्य जहिले पनि बोलिहाल्छु नि. गल्ती गरेकोलाई गल्ती स्वीकारेको छु, गल्ती नगरेकोलाई गरेको छैन भने झगडा गरेको छु भनेपछि अबको गेम बल इज इन द कोर्ट अफ सेफ्टी डिभिजन. सेना मङ्गल हाम्रो फ्लाइट सेफ्टी हेर्ने हाम्रो एक्सपर्ट्सहरूको हातमा छ. अहिले कमिटी गठन गरेको छ. हाम्रो अपरेसन डाइरेक्टर पनि छ भने चाहिँ सुनेको अरे दिपु जुवार छन्, क्याप्टेन. I think he's an expert. He's an expert. He's done a lot of study. If you go through his degrees, he's an educated guy. So I cannot undermine him. Just because if you look at him, his career started because he wanted to become a doctor. He came to Bangkok with his father for his simulator. He was there and sabai course sakaisakyo मैले hey boss, yeah, you also fly, let's see भनेको. Second generation flying, how he flew? Amazing, that cockpit simulator when he flew that time. And I said, you should become something. Then they decided to become, at that time I had a bar called Latin Quarter. Latin Quarter, all these Americans, all diplomats, they used to come there. So I knew somebody from there. I said, hey, bro, you need to give visa. I said, no. I said, if you don't give, that's joking. I'm going to be very angry with you guys. And said, okay, send me. And he said, are you sure this guy's coming by? I said, yeah. He's a very serious guy coming. So I gave him all the information. When he went, he got his visa. He went, came back. Now look, the youngest, this guy is the youngest managing director of pilot. For some days,
भयो त भन्नु त यहाँ प्रधानमन्त्री 10 दिनलाई बन्यो भने बन्यो त बनेन राष्ट्रपति 2 दिनलाई पनि बन्यो अनि हि इज एन एक्सपर्ट सो हि इज देयर अरूहरू पनि छन् त्यहाँ सो अहिले फर्केर भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तो ब्लेम गेम भन्दा पनि अहिलेको लागि चाहिँ वेट फर द फ्याक्ट्स वेट फर द यो ब्लेम गेम टाइम नै होइन यो एक्ज्याक्टली प्लिज यो ब्लेम गर्ने भए अब तपाईँलाई पनि म आइएम सरी ल अब म तपाईँलाई पनि म दोष दिन्छु यसमा यो अहिले पढेको बेलामा तपाईँले मलाई प्रश्न राख्नुहुन्छ कि अरू दिनमा यो त आउट अफ द टपिक हुन्छ क्या अब अलिक दिन मात्रै तात्यो हाम्रो मिडियाहरू अनि त्यस कारण म एन्सर नदिने मिडियालाई चाहिन्छ भने मेरो आफ्नै भ्लग मार्फत म बोल्छु नि मैले कतिचोटि बोलिनँ दुबईको बारेमा दुबई एयरको त्यो माथि भएको कुरा पनि मैले बोलेँ लास्ट इयर आई वाज इन द कार एटिआरको बारेमा यसो बोल्नुहुन्न कसरी भयो त्यो त भोलि आइहाल्छ नि यु क्यानट हाइड जहिले हरेक कुरा नेगेटिभ मात्रै लिएर हुनु नि तपाईँको एयरपोर्टको कुरा गर्ने पहिला हामीले उडाएको एयरपोर्ट अहिले कस्तो छ आई हेभ वान के अरे VHS टेप जहाँ अघि नै भनिसक्नु भने बिस्तारै हजुरले जहाँ चाहिँ क्याटल छ होइन गाई बस्तु हुन्थ्यो भनेर मसँग VHS टेप छ आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि मैले हरेक एयरफिल्ड 40-41 एयरफिल्ड M1000 सोनी क्यामेरा लिएर टेक अफ ल्यान्डिङहरू सबै खिचेको मसँग छ त्यो उ गर्नु पर्यो नि गर्ने त मैले सिभिल एभिएसनलाई पनि भनेको छु कम लेटेस्ट तपाईँकोमा नभएको खै उहाँहरू त खालि कहिलेकाहीँ न्युजै बनाइदिनुहुन्छ टाइममा अब मैले पनि अस्ति पनि भने नि सर आई एम देयर टु हेल्प यु आई एम नट मैले सिभिल एभिएसनको विरोध गर्ने मान्छे होइन म मेरो एयरलाइनको विरोध गर्ने मान्छे नै होइन म जहिले पनि म विरोध आवाज लिएर हिँड्ने व्यक्ति होइन आई सी पोजिटिभ थिङ इभन इन नेगेटिभ स्टफ ओके नेगेटिभ थिङबाट पनि आई क्यान डिराइभ एनर्जी इन्टु पोजिटिभ म त्यसरी हिँड्ने मान्छे हो सो मसँग भएको यो जुन छ नि आर्काइभ नो बडी हेज इट आई मेड इट डिफ्रेन्ट सिजनको VHS टेप छ आई स्टिल हेभ इट इट्स अ property इट्स अ गोल्डन प्रपर्टी इट्स अ डायमन्ड प्रपर्टी वाट्स मेक अ डकुमेन्ट्री के यसमा त अब मलाई म कुरा गर्छु हाम्रो डी साहबले अब सबै मिलेर मैले दिनु सक्ने कुराहरू म पहिला उडाउँदाखेरि नेपालमा जहाज उडाउँदा काठमाडौँ उडाउँदा लसी ग्रिन फिल्ड्स माथि उडाउँथेँ अहिले इट्स अ कङ्क्रिट अफ जङ्गल क्यान यु इमेजिन एयरपोर्ट इन साइट द्याट त्यो घना मानव जङ्गलभित्र अब उहाँहरूले अर्को ठाउँमा बनाउने भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ निज घरको के हुन्छ भने त म त के भन्छु थाहा छ अहिलेदेखि नेपाल सरकारले यस्तो नियम बनाउँछ जहाँ चाहिँ त्यो बन्छ नि त्यसको पेरिफेरीको केही नभए पनि 10 किलोमिटर वरिपरि एउटा पनि बिल्डिङ आउनुहुन्न विदेशमा के हुन्छ युभ ल्यान्डेड इन नारिता युभ ल्यान्डेड अल अराउन्ड द वर्ल्ड एरिया ठुलो हुन्छ नि दे हेभ एन एरिया रनवे एरिया नै ठुलो हुन्छ ट्याक्सी एरिया ठुलो हुन्छ देयर आर सो मेनी एरियाज होइन नट कन्जेस्टेड एन्ड बोटल नेक लाइक हाउस विजय डु वी थिङ्क होइन कति समय लाग्छ होला हामीलाई युमा फेरि फर्किनलाई देयर इज अ प्रिन्सिपल disagreement by EU. And if you read the articles, that's what I've come to know also. They are saying, सुरुको दिनदेखि नै सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरी बडी सँगै भइन्जेलसम्ममा इज नट गोइङ टु बी गुड कन्सिडर सेपरेटिङ द्याट भनेर आयो क्या एन्ड देयर इज एन आर्ग्युमेन्ट अल्सो सपोजिङ एटिसी अफिसर मेक्स अ मिस्टेक रेगुलेटरी बडीले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे के उनीहरूले गरेको छ सो आई एम स्योर दे आर वर्किङ अन विथ इट अहिलेको डिजीहरूले he seems pretty aggressive in working things out. एयरपोर्टहरू ठाउँमा बनाएको छ ठाउँमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको क्रिएट गर्दैछ इज लुकिङ एट इट फ्रम द पोजिटिभ साइड कतिले त्यसलाई नेगेटिभिटी पनि लिइरहेछ होला होइन कतिले त्यो यो मान्छेको माइन्ड र मान्छेको बोलीलाई रोक्न सकिँदैन के यु क्यान क्लोज करोडौँ लाखौँ हजारौँ करोड अरबौँ बोतलको मुख बन्द गर्न सकिन्छ एउटा मान्छेको मुख बन्द गर्न सकिन्छ तर प्रोग्रेस हुनु पऱ्यो नि त काम भइरहेछ तर कुन कामलाई प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि लाने पर्ने कुरो त्यो चाहिँ एक्चुअली सबैले मिलेर काम गर्नु पर्यो सबैले पोखरा एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्नु भएको छ यो नयाँमा त गरेको छैन नि छैन नि देख्नु भएको छ प्रोबब्ली यु टेकन अफ फ्रम देयर हैन आफैले नगरे पनि जहाजमा बसेर जहाजमा बसेर व्हाट डु यु थिंक अफ द एयरपोर्ट लभली एयरपोर्ट लभली तर सुरुमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखिलाई पोखरा एयरपोर्ट यहाँ बनाउनु भन्दा त्यत्रो पैसा खर्च गर्नुभन्दा पोखरा टु भैरवासम्म एक्सप्रेस हाइवे
टनल काटेर बनाइदियो भए 40 मिनटमा पुग्थ्यो त्यो लुम्बिनीको एयरपोर्ट पनि भयङ्कर ठुलो हुन्थ्यो त्यो पैसा खर्च गरे हुन्थ्यो तर अब पोखरामा बनाइ नै सक्यो पोखराको त्यो टेरेन त्यो भ्याली इज भेरी स्मल भ्याली के सो इन केस इफ देयर इज एनी प्रब्लम त्यसलाई कोप कसरी गर्ने यो सबै एक्सपर्ट्ससँग डिस्कस गरेर गर्नुपर्छ Have you ever landed in Bhutan then? No, I've seen that. You've seen the video ni हैन there's a way. के भन्छ त्यसलाई त्यो लास्ट त्यो टर्न इट्स सच अ स्टीप टर्न नि हैन बेस लाइक ट्रेनिङ बेस लाइकमा आएर स्टिप गरेर हैन यु कम इन्टु बेस हेडिङमा आएर फाइनल टर्न गर्दा इट्स भेरी स्टिप त्यस्तो छ नि तर अब पोखरामा पनि अब बनि नै सकेपछि यो चलाउनु पर्छ क्या डोमेस्टिक मात्रै उडाएर त्यहाँको पैसा उड्दैन अब त ऋणमाथि ऋण थप्यो त्यो मात्रै होइन भैरवा पनि उडाउनु परेछ Bhairava, have you flown into Bhairava? Yes. कस्तो एयरपोर्ट It's a nice, lovely big one. तर अब त्यसमा कतिवटा चिजहरू अझै थप्नु बाँकी छ गर्नु बाँकी छ इन ड्यू कोर्स अफ टाइम भैरवाको एयरपोर्ट पोटेन्शियल छ नि पोटेन्शियल भएको ठाउँ नि किन होइन नि बायोलेटरल एग्रिमेन्टहरूमा आइदिनु नेपाल एन्ड इन्डिया होइन सो दे आर सो मेनी मेबी वी निड टु बाई सम एयर स्पेस फर ल्यान्डिङ अप्रोचहरूको लागि तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि सिङ्गापुर इट डज नट ह्याभ ल्यान्ड यत्रो सानो स्टेट राइट तर इन्डोनेसियासँग मलेसियासँग एयर स्पेस किनेको छ क्या हामी किन नगर्ने यो अनुसार हामी माथि एयरवे माथि जान्छ नि हाम्रो लिमा 66 माथिबाट जान्छ यता सबै त्यो माथिबाट जहाजहरू पूर्वबाट पश्चिम जाने जहाजहरू हाम्रो एरिया कन्ट्रोलबाट छिर्यो भने त उनीहरूले हामीलाई पैसा दिन्थ्यो नि त त्यो पनि किन नगर्ने द्याट सो मेनी ओपनिङ तर नेगेटिभिटी मात्रै बढ्यो कि गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि गाली अहिले यसो हेरेको हिजो मजै लागेन मलाई के कुरा त्यहाँ कमिटी गठन भएको रहेछ त्यहाँ पूर्व मन्त्रीज्यू र त्यो त्यहाँको कमिटी चेयरहरूको भनाभन पनि हेऱ्यो कस्तो भयो भन्नेलाई अब यो झगडा गर्ने विषय होइन के यो समय भनेको लामो व्याख्या गर्ने समय पनि होइन यो समय भने क्रक्स अफ द प्रब्लम के हो त्यसमा छिरेर काम गर्ने हो ताकि आगामी आउने दिनहरूमा होइन नहोस् न यस्तो त भइरहेछ अहिले तपाईँलाई थाहा छ 2010देखिको अहिलेसम्म 40वटा कतिवटा भयो यस्तै अहिले टोटल 73 हो कि 74 इन्सिडेन्ट एन्ड क्रासेसहरू भइसकेको छ नियरली 900 हेली पनि यसमै जोड्नु होला मोस्ट प्रोबब्ली हजुरले हैन सो इट इज नट गुड फर आवर हिस्ट्री इट्स नट गुड changes Vijay, I do know that you have political ambitions हैन त्यो मैले हैन I'm being very straight हैन यसमा चाहिँ मलाई त्यो गर्नु मन छैन हैन you do have political ambitions हैन टाइम छँदैछ हैन what kind of changes would you make in the future if you were in that position के सबैभन्दा ठुलो ओपनिङ त अहिले के गर्न सक्छ भने if I was in a status like that I would really bring the operators and the regulators and the service providers into one table and sit and discuss with them and say, keep me your plan. Not that Yoda body is higher than other. I am the authority or I am the boss. भनेर काम गर्ने यो हातेमालो भएर पछि काम हुन्छ तपाईँ र म तपाईँले मलाई बोलाउने बेलामा गरेको भए त यहाँ आउँदिन्थेँ नि त because I like you let me open up my mind, open up my thought process. I can talk here. I can give the positive side of it. Why always the negative? गर्नु खोजेको काममा साथ दिउँ न अनि यो पोलिटिकलाइज गर्ने काम चाहिँ नगरौँ न अब यहाँ क्रास भइरहेछ आज हिजो अस्तिको एक दुईवटा सिचुएसनहरू देखेँ थ्याङ्क यू नेपाल सरकारले जहाजमा इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट भएकोहरूको इस्यु लिएर हाफ मास्ट पनि गर्ने अरे होइन त्यसले कतिको सान्त्वना दिन्छ त्यो आफ्नो पढ्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा छ जाने मान्छे त गइसक्यो नि त होइन उहाँहरूको चिर शान्तिको लागि उहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने त्योतिर पनि हेरिदिन्छु होला पनि मैले आशा राखेको छु तर अस्ति मात्रै त्रिशुलीमा 2टा बस त्यसरी झऱ्यो त्यतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खस्यो म एज एन एभिएटर के मलाई कता मनमा अहिलेसम्म भेटेको छ नेपालीहरू त नेपाली नै हो नि त आकाशबाट झरेकोलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने जमिनमा गुडेर झरेकोलाई चाहिँ मान्छे नै होइन जस्तो त्यो चाहिँ आई एम सरी मेरो मनले मान्दैन म त आई लिभ फर नेपाली सोल्स
मेरो लागि तपाईँले देख्नु भएको थियो इफ ड्युरिङ कोभिड टाइम म कहाँ पुगेन गाडी घचार्नेदेखि के गरेन सेकेन्ड वेभमा 10,000 फ्यामिली न्यानो परिवारले वी फेड 10,000 फ्यामिलीज भनेको इन वान फ्यामिली एभरेज 4 देखि 5 जना हुन्छ 40-50 हजार जनालाई दुई महिनासम्म रासन खुवाएर बसेको मान्छे म आई डिप्लिटेड माई फन्ड्स इन द ब्याङ्क अकाउन्ट अल्सो सी आई डोन्ट बिलिभ इन सेग्रिगेसन के एभ्रीबडी सुड बी गिभन इक्वल के अरे समान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो नत्र त किन गमको फुल्ने चालक बिनाको संसार तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् न विदाउट चालक त्यो रिक्सा चालक होस् या मोटरबाइक चालक होस् या गाडी चालक होस् टाङ्गा चालक होस् रेल चालक होस् विमान चालक होस् हाम्रो काम त एक्सपिडाइट गर्ने नि त सबै कुरो होइन सो डज नट म्याटर डेथ इज अ डेथ सोल इज अ सोल ह्युमन बिङ इज अ ह्युमन बिङ कसरी मर्योसँग तालुका न गएकोमा दुःख हुन्छ क्या त्यो एउटा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने र मलाई जहाँसम्म अहिले ठुलो इस्यु सबैतिर उठिरहेको छ यसलाई पनि राम्ररी हेरिदियोस् होइन त्यो हराएकोहरूलाई ल्याउनु पर्यो अझै एउटा आएको थियो क्या बेपत्ता भएकोहरूलाई पनि खोजिदिनु पऱ्यो कसरी हुन्छ सबैलाई बराबर हेर्नुपर्छ हाम्रो लागि त सरकार भनेको त हाम्रो आमा बाउ हो नि त होइन मेरो आमा बाउ जति हो म नेपाली परिवारको सदस्य हुँ भने त्यो पनि तपाईँको लागि पनि त तपाईँ विमान चालक भने नि त अनि तपाईँ मात्रै नभए ऊ त्यो बिचारा रिक्सा चालकको पनि त्यो आमा बाउ अभिभावकै हो नि त अभिभावकले कहिले पनि छुटाउनुहुन्न अभिभावकत्व लिने व्यक्तिले बरु सबभन्दा दुखी गरिबलाई चाहिँ है माया गरेर उसको स्थानलाई अर्को अवस्थामा राम्रो अवस्थामा ल्याउनु पर्ने चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्छ यसलाई फ्युचरमा डेफिनेटली होइन हजुरले भने जस्तै होइन अझ चाहिँ यसलाई कति धेरै ढङ्गले मैले भन्न सक्छु कि होइन अब भविष्य के हुन्छ त हामीले देखाएको छैन नि कसैले पनि देखाएको छैन नि होइन यस्तो घटनाहरू हुँदाखेरि हामी अभियसली कन्भर्सेसन गर्छौँ होइन यस्तो नहोस् भन्ने त हो हामीले नहोस् भन्ने पनि हो तर तपाईँहरूको आवाज मेरो विनम्र अनुरोध जो मिडियामा छन् तपाईँहरूको आवाज कन्सटेन्ट हुनु पर्यो अहिले हामीलाई इयुको सेफ्टी र सिक्युरिटी नै हो इयुको इस्यु मात्रै लिने होइन कि कहिले इयुले यसो गर्यो फलानाले यसो गर्यो बम्बार्डियर जहाज यस्तो भयो 330 जहाज यस्तो भयो 320 यस्तो भन्ने होइन कि अब त यसलाई कन्सोलिडेट गरेर यो सिस्टमहरूलाई कसरी चाहिँ सेफ र सिक्योर बनाउने त्योतिर क्यानले गरेको काम छ भने क्यानलाई सपोर्ट गर्दै जाने क्यानले गरेको काम खराब छ भने क्यानलाई पनि चेतावनी दिनु सक्नु के अरे राख्नु पर्यो प्रभुत्व लिनु सक्नु पर्यो होइन भने हावाको तालमा बसेर अब कतिजनाको मैले अन्तर्वार्ता यसरी झऱ्यो होला उसरी झऱ्यो होला अब यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ यस्तो भएपछि यसरी झऱ्यो ककपिटमा हामी छैनौँ नि ककपिट थिएन नि मैले त तपाईँलाई अघि भनिहालेँ नि मैले गरेको कुरा भनिनँ मेरो एउटा जहाज म र मेरो साथीले उडाएको नेपालगञ्जको जहाज उड्ने बित्तिकै इन्डिया माइक भनेको क्या पानी रेनमा बादलमा छिरेपछि गरे यसो हेरेको त इन्जिन गइसकेछ म राइटमा थिएँ उसले फिलै गरेन तर मैले त देखेँ नि त मेरो सिचुएसन अवेरनेस मैले यति चाँडो देखेँ नि देख्ने बित्तिकै इन्जिन फेल भन्नु हो केही भयो मेरो पास च्याट मैले गर्ने आफ्नो ड्रिलहरू गरेर अब साथी इन्जिन फेल हो ल अब मजासँग उडाऊ अनि गुड कम्बिनेसन नि मैले देखेँ नि त मैले देखेको कुरा उसलाई नभनेको त हामी झर्थ्यो होला नि त चारवटा ला सुई उसले यति राम्ररी गरेर ल्याएर चारवटा क्याप्टन राजा महानन्दरले होइन ऊ रिटायर भइसक्यो मेरो साथी अनि उसले चट्ट लाएर उडाएर हामी सुर्खेततिर गयो ट्विनवटा अनि त्यस्तो वेदरबाट पनि उसले छलाएर टकटक लाएर सुई ल्यान्ड गरेर सेफ वी गेभ हामी उडेनौँ इन्जिन फेल भएको इन्भेस्टिगेट गरेर पाएँ त्यतिखेर क्याप्टन जिपी रिजाल सर हुनुहुन्थ्यो हामीले एक महिनाको स्यालेरी रिवार्ड पायौँ सर्टिफिकेट पायौँ अप्रिसिएसन लेटर पायौँ सी इट वाज अ गुड सिचुएसन अवेरनेस त्यस्तो किसिमको अहिले छ कि छैन अहिलेको इस्यु के छ भने pilots are overworked in many situations. Conflict of interestहरू म्यानेज गर्नु पर्यो अनि अब रिसोर्सेसहरूलाई प्रपर म्यानेज र
यसलाई मोनिटर गर्ने एजेन्सीजहरू कडा हुनु पर्यो फ्युचर पाइलट्सलाई के भन्नुहुन्छ फ्युचर पाइलट्सले त मैले अघि being a aviator for the past good solid almost 40 years come with a conviction to become a good pilot supportive and working for community not for yourself don't become a pilot for your personal ego don't become a pilot for yourself only become a pilot for others because you are piloting their lives you cannot take things for granted. Sanjay, when you are flying, do you have anything in your hand? Nothing. The only thing that you can say is, Bizda is flying. Oh, I feel safe with him. Oh, I feel unsafe with him. What can you do if something happens in the aircraft? चिचारो कराउने बाहेक अरू के छ तपाईँको हातमा सो त्यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ पाइलटहरूले लिसन एभ्रीबडी इज समर्पण गरेको छ त्यो जीवन अब अङ्ग्रेजीमा भएको दे हेभ गिभन द बट्स in your palm. They're sitting in your palm. You have no right to play around with anybody's life. Airline operators have to be very, very much within the given guidelines of the safety rules and regulation set by DGCA, ICAO, EASA. तिनीहरूले त्यतिकै गरेको छ नि आइकाओबाट यासाबाट इभन सिभिल एभिएसन अथोरिटी themselves they have used experts to come up with certain rules and regulation why for us 70s भन्दा अगाडि yeah 70s mid 70s भन्दा अगाडि lot of crashes you know why Nepal no संसारभरि and they found out why भन्दाखेरि जति पनि आर्मीबाट एयरफोर्सबाट निक्लेको सुपर fighter pilotहरू छ नि ठुल्ठुलो they went into the commercial airline they acted with a martial law so co-pilotलाई कुनै वास्ता नगर्ने who gives a hoot about I know more than that attitude गर्दाखेरि there was no good cockpit environmentलाई नै दखल गरेपछि त्यो crashes they found out they have spent millions and billions of dollars to come up with good CRM त्यही CRM follow हामी ककपिटलाई मात्रै होइन अब सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा भएको सम्पूर्ण कर्मचारीले पनि त्यही हुनुपर्छ यहाँ एटिट्युड र मै हुँ भनेर चल्दैन अनि पाइलटहरू पनि मै हुँ पाइलट सिभिल एभिएसनले गरेको के हो भनेर हिँड्नु पनि भएन होइन अनि अपरेटरहरूले सिभिल एभिएसनलाई नमान्ने होइन अनिखेरि प्यासेन्जरले सिभिल एभिएसन अपरेटर अनि पाइलटले गरेको निर्णयलाई नमानेर दादागिरी उडाउने यस्तो कुरो छोड्नु पर्यो कि इट डजन्ट ह्यापन सो क्यानलाई के भन्नुहुन्छ क्यान इज अ regulatory body and a service provider, they should be more concerned about the facts, what and how they can actually minimize all these things through proper dialogue with people like all of us. खाली एक्सपर्टको मात्रै राय लिएर पुग्दैन हामी त एक्सपिरियन्स मान्छे हो नि त मेरो पनि 20-25 हजार 30 हजार घन्टा गुच्चा खेलेर भनेको होइन हामीलाई पनि सोध्नुहोस् हामी पनि भन्न सक्छौँ त सानो कम्युनिटीमा चाहिँ खडा गरेर पुग्दैन ओभरअल नाउ जति पनि छ उहाँहरूलाई तर उहाँहरूलाई गरेको क्यानले पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभ गरेको छ सो त्यो क्यानलाई पनि हामीले मद्दत पुर्याउनुपर्छ एज इन्डिभिजुअल उहाँको काममा हामीले दखल दिएर कामको रिजल्ट कहिले पनि राम्रो हुँदैन अहिलेको जुन ब्लेम गेम भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ अहिले रोकिहाल्नुपर्छ अब सिरियसनेस अफ पर्पस चाहिन्छ अहिले त मन्त्रालयलाई पनि क्यानलाई पनि अपरेटरलाई पनि होइन सबैलाई अहिले साथ सहयोग गरेर यसको निचोडमा पुग्नुलाई होइन मद्दत गर्ने टाइम हो अनि देखा जाएका त्यसपछि आएपछि कहाँ कस्तो नियम लगाउनु पर्छ त्यतिखेर त रेगुलेटरी बडीले नियम निकालिहाल्छ नि यो मिल्दैन यो गर्नु मिल्छ यो मिल्दैन भने उहाँहरू निकाल्नुहुन्छ हामी लोकल बडी भन्छ क्या लोकल गभर्मेन्ट होइन आइकाओले दिएको एउटा एनेक्सबाट हुन्छ नियमहरू त्योभन्दा स्ट्रिन्जेन्ट हाम्रो हुनु पाउँछ क्या दिएको जुन आइकाओले दिएको भन्दा लुज हामी गर्नु मिल्दैन त्यसले दिएको नियमभन्दा अझ स्ट्रिन्जेन्ट कडा गरेर हाम्रो सेफ्टीलाई बढाउने हो कि कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने त्यसैले त यो कन्भर्सेसन भइरहेछ नि होइन वेन आर यु फ्लाइङ नेक्स्ट आई एम फ्लाइङ अन द 28 तारिक विजय वाट्स योर फेभरेट एयरपोर्ट काठमाडौँपछि नारिटा है भेरी ट्रिकी मैले आई हेभन्ट ल्यान्डेड इन नारिटा मैले त्यो अर्को के अरे वाट्स द अदर वान नट नारिटा द अदर एयरपोर्ट हानेडा चाहिँ मैले हानेडा भन्छ कि हनेडा भन्छ हानिडा चाहिँ मैले ल्यान्ड गरेको छु
Not as pilot, but as a passenger. The Narita is amazing. The crosswind factor is huge. Oh, it's a tricky. An amazing part is there are two runways. One is runway 34 left. One is runway 34 right. Or runway 16 right or 16 left. अनि जतिखेर पनि हामीलाई छोटो रनवेमा ल्यान्ड गराउँछ के किन द्याट इज द पोलिसी त्यही अनि त्यो ठुलो ल्यान्ड गर्नुलाई हामीले माग्यो भने गो एट रिजन भनेर माग्छ कि डी पर्फर्मेन्स एयरक्राफ्ट पर्फर्मेन्स भन्यो भने अथवा वेदर भन्यो भने उनीहरूले नदिने दिन्छ द बट वी आर स्टिल ल्यान्डिङ इन द्याट स्मल एयरक्राफ्ट इट्स एन अमेजिङ इट्स अ भेरी ट्रिकी एयरपोर्ट के भन्छ नारिता एयरपोर्ट होइन यस यस आई लभ ल्यान्डिङ यो अनि काठमाडौँ त अभियसली That's one of your favorites, होइन यो मैले कन्टेक्स्ट मात्र डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट मात्र जोडेँ होइन आइएम सर्टिफाइड टु स्कुबा डाइभ कि होइन अनि हामीलाई फर्स्ट थिङ सिकाउँछ कि होइन मेरो त स्पेक मात्र होला होइन वाट यु गो थ्रु होइन जब पानीको मुनि हुन्छ नि अन्डर वाटर जब हामी हुन्छौँ नि होइन त्यो समयमा चाहिँ केही बिग्रिहाल्यो भने केही कुरा चलेन भने हाम्रो त अब 2-3 डिभाइसेस हुन्छ होइन त्यो बिग्रिहाल्यो भने first thing they teach you is to stay calm. Of course, that is what you do. You know why? How do you count seconds? Breathing. But how do you count? If I was to ask you, give me 10 seconds, count 10 seconds. How do you count and keep track of 10 seconds? That's a good one. I won't know. Normally, if you ask people, they'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I know. But no, you put 1001, 1002, 1003. 10 seconds is a long time to recover. 5 seconds is a long time. So I always tell people ask me, how do you manage so many things in life? Because I manage time. I volumize time. Sanjay, this is a tip for you also, brother. If you ask what one day is, somebody said 8 hours duty period. Some say 12 day, 12. 12 only. Rati yota bhayo, diusa yota bhayo, 12 घण्टा हैन And I don't agree on that. 1 day is 1 day. 24 hours is 1 day. No, I don't agree on that. 1440 minutes. No, I still don't agree on that. I'll say 86,400 seconds. You know why? Why? When I volumize, I have ample time to talk to you, do things that I want to do. I'm not worried and scared about, hey, मेरो time सक्यो भनेर. कहिले पनि हैन तपाईसँग अहिले बोलेको कति मिनेट भयो अहिले हामी I have lost track of that हैन तर म हजुरलाई एक थोक इन्ट्रेस्टिङ भन्छु ल अस्ति हैन म बसेर ब्रेन म्याथ गरिरहेको थिएँ कि हैन जस्ट टु टेस्ट माई ब्रेन पावर हैन अनि यो ठ्याक्कै यो के अरे इन्फर्मेसन मैले भेटेँ भने चाहिँ हैन आई रियली वान्टेड टु सेयर दिस विथ यु हैन the amount of seconds that we have okay that I wish I could find it right now there's X amount of time that we have in our day race again ekdamai limited time matra seconds ko hisable I can't find it right now but there's very limited amount of time that we have in a lifetime race again Google this X I just can't find that well brain math cha gareko thiye I can't find that photo the amount of seconds that we have in a year gara ta seconds in a year के त्यो भइसकेपछि चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ कति धेरै टाइम छ हामीसँग जस्तो लाग्छ हैन तर we really एक हिसाबले सोच्ने भने हामीसँग धेरै टाइम छैन एक हिसाबले सोच्ने भने हामीसँग यति धेरै टाइम छ I just can't find it right now हैन तर यति धेरै टाइम छ नि हामीसँग हैन See, number of seconds in 365 days. Imagine the seconds. That's the amount of seconds that we have. Wow. So 315360000. एकादाई सैकडा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड 30 seconds छ हामीसँग किन पुग्दैन जति पनि पुग्छ तपाईं यहाँ आउनु भन्दा अगाडि खै नै भन्नु I beat you this time also. No, you're going to beat me all the time. You're going to beat me all the time because मेरो बानी चाहिँ spot on खाले छ हजुरको बानी चाहिँ let's figure it out 10-15 minutes अगाडि It's better to be ahead than behind. Exactly. मेरो केसमा चाहिँ spot on गर्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ हैन like right But I suffer. नेपालको कन्टेक्स्टमा कहीँ प्रोग्राममा बोलाउनु I'm right there spot on time हैन अगाडि पुग्छु 2 घण्टा पछाडि कार्यक्रम सुरु हुन्छ I lose that time. म चाहिँ spot on there. Tell me about the movie before we wrap it up. यो नयाँ चलचित्र चाहिँ हैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि मिल्छ त्यो फोटो देखाउन मिल्छ मिल्दैन फोटो चाहिँ नदेखाउ you can show if you go into एक्लो
भनेर त्यहाँ हाम्रो फर्स्ट लुकै क्रिएट गरिसकेको छ जस्ट गो देयर एक्लो भनेर EKLO हैन द लास्ट सर्भाइभर हैन आई एम अ बिग साइ-फाई फ्यान Yeah, watch. Yeah, we can show that. It'll be something funny. Astronaut को फोटो छ. Watch. मेरो दुईटा फेभरेट मुभिज भनेको एउटा चाहिँ ग्राभिटी भन्ने Yes. अनि एउटा चाहिँ इन्टरस्टेलर भन्ने हैन Gravity I've watched. Interstellar you have to I've not watch Interstellar हैन Okay. यो चाहिँ क्रिस्टोफर नोलनको सिनेमा यो अनि त्यसपछि you have to watch one more movie it's called 2001 A Space Odyssey I think I've watched that. हो यो सिनेमा चाहिँ बेन्चमार्क हो सबै अरू सिनेमाहरू के जति साइ-फाई सिनेमा बने हैन त्यो सबैको चाहिँ एक्लो That one. Yeah. हो जुम इन्टु Watch? No. That you play. ए हो र You can play that. I think. एक्लो यो IMDb मा छ यसको ट्रेलर छ त यो first look निकालेको छ. ओके Watch. You can play this actually. Can we play this? Yeah. Nothing photo मा देखाएको छ. Look at this. Nepal. Imagine. Is this you? Supposed it. Obviously, Captain Vijay Lama. So हाम्रो साइ-फाई चलचित्र भयो नि त यो Yes, it's a futuristic movie. We have a sequel on, as per my director, Eklo 1, 2, 3. प्रदीप साईजी हैन Eklo 1, 2, 3. See that Pradeep Khadka, Vijay Lama, Benesh Hamar, we all, यसलाई फुल स्क्रिन गरेर राख न त्यो पोस्टरलाई पोस्टरलाई राखे हुन्छ हैन इन्ट्रेस्टिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो जिस दिनु त सिनेमाको बिफोर यु ऱ्याप अप It's a futuristic movie हो It's based on sci-fi and very different like मैले भन्छु नि अब हाम्रो audience have become a global audience हामीले नेपाली सिनेमा बनाएर नेपाली सिनेमा हेर्ने अडियन्सको मात्रा एकदमै कम न्यून 1.5% पनि देखिँदैन अहिले है अब किनभने they have the choice so filmmakers artists operators exhibitors producers will have to start thinking on a global market global OTT market गरेर global product गर्यो भने नेपाली सिनेमा हेर्नेले पनि हेर्दिनु हुन्छ र ग्लोबल मार्केटमा जाने तपाईहरु जस्तोले पनि तपाईले कहिले हेर्नु भएको छ नेपाली सिनेमा I'll ask you that so I want to pull your group. I want to pull everybody. I've been in movies for the last 42 years now. So we have always struggled on this. During our time, मैले यसो हेरेको nearly 30-40 वटा सिनेमा खेलेर छु मैले पैसा लिएको सिनेमा त एकदम थोरै मात्र रहेछ हजुरको फर्स्ट सिनेमा कुन चाहिँ नेपाली सिनेमा आदर्श नारी पहिलो सिनेमा फर्स्ट इन्टरनेशनल सिनेमा एभरेस्ट हैन तर त्यो भन्दा पहिला मेरो हुन सक्थ्यो चोखोमाको टाइममा I was called and I was okayed for Little Buddha something happened and went off didn't work out so this one's going to be your latest अनि अहिले यो भन्दा अगाडि रिलिज अफ बर एन्ड बदुका straight from here I'm going for a shoot अहिले यसको चाहिँ कहिले छ प्लान अब we are going shoot कहिलेबाट pre-production is near about done my director is arriving today or tomorrow and now we are going to go on our workshop here. It's difficult. Look at me. I've got down from 97. I'm now 88 kilograms. Sushant is looking after my diet. And, oh, my God, he keeps calling me. Dai, what's your diet? What are you eating? So it took me a long time. Like 3 weeks. I'm really into it. I have about 1 month to cut down another 10 to 15 kilograms. Come back and I'm happy now. Good for you. And we're going to talk about it September once you finish everything September October I want to sit down with you and talk about your diet and remember त्यो अर्को तस्बिर देखाउनु भएको छ नि मलाई हैन त्यो लास्ट को your look को दुई तीनवटा लुक छ नि हैन that's amazing once you lose a lot of weight त्यसको पनि अनि अझ कुराकानी गर्नुपर्छ त्यसको interesting तर Sanjay you know what Thank you so much. I always enjoy talking with you. We don't do this often. तर कहिले काहीँ भएको टाइममा my request is अलिकति एभिएसनको बारेमा पनि कुरा गरिदिनु होला रमाइलो भन्दाखेरि पनि अलि it's a very serious talk where people should come. I want to wrap up with this before you say anything also. You said अहिलेको समय त्यो सिआरजीको सबै त्यो दिवंगत परिवारको त्यो सदस्यहरूको चिर शान्तिको
लाई कामना गर्दै यु नो व्हाट आई से इज लाइक यस्तो संवेदनशील समयमा जे पाए त्यही नबोलिदिनु होला सिभिल एभिएसन अथोरिटीले त्यही एयरलाइनको अथवा मन्त्रालयले गरेको कामहरूको प्रति अहिले आफ्नो ओपिनियन नदिदिनु होला लेट देम वर्क उहाँहरूले दिएको ओपिनियन आएर पछि एक्सपर्टको रिपोर्टमा के चित्त बुझ्दैन यदि तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने गो डिग इन्टु द्याट एन्ड देन यु क्यान फाइल अ केस अगेन्स्ट देम तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि काम त गर्नु दिनु पऱ्यो नि त तपाईँसँग अहिले आएर मैले पोडकास्टको बारेमा धेरै बहस गरेँ भने त जोक हुन्छ हो म मेरो भ्लग चलाउँछु तर भ्लग चलाउनु र पोस्ट तपाईँकोमा आएर पोडकास्टको कुरा गर्नु गलत हुन्छ नि सो एक्सपर्ट्स आर देखेँ हाम्रो देशलाई साँच्ची एकदमै राम्रो समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने नि मेरो विनम्र अनुरोध तपाईँलाई पनि सबैलाई के थाहा छ आफ्नो काम बाहेक अर्काको काम म चासो राखेर अगाडि नबढिदिनुहोस् 365 दिनमा चाहिँ आफूलाई दिएको काममा इमान्दारीका साथ अगाडि बढिदिनुहोस् न हाम्रो देशमा जस्तो प्रोबेबिलिटी संसारमा कहीँ छैन लास्ट टाइम अल्सो आई सेड के यु हेभ टु वेलकम पिपल से वेलकम टु द अनइमेजिनेबल वर्ल्ड कॉल्ड Nepal. You cannot imagine the resources that we have. You cannot imagine the culture that we have. You cannot imagine the rituals and the love and the society that we have. We live in a society where तपाईले मलाई टाइम टाइम दाइ भन्नुहुन्छ नि look we are family. यहाँबाट एउटा कौशीबाट अर्को कौशी नमस्ते अनि खाना खानु दाइ ओहो दाइ त मोटाउनु भएछ दुलाउनु we are concerned like that. You go to any developed country एउटा अपार्टमेन्टको नेक्स्ट they don't even know. अर्को अपार्टमेन्ट मान्छे मरेर डुङ डुङ गनायो भने पनि त्यहाँ रिपोर्ट गर्दैन किन थाहा छ यु गेट इन्टु द मेस सो वी बिलोङ टु अ सोसाइटी वी आर निच सोसाइटी अब यो एउटाले अर्कोलाई झगडा गरेर गाली गर्ने र यो पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध काम गर्ने प्रतिपक्षले गाली मात्रै गरेर होइन कि सही मार्गदर्शन गराइदिउँ अनि गभर्मेन्टको अथवा अगाडि बसेकाहरूले काम गर्दा पनि सबैकोलाई कसरी गर्ने हो भनेर जानुस् अर्काको आडमा अर्काको भरोसामा अर्काको करकापमा आफ्नो डिसिजन्सहरू नगर्नुस् के तपाईले हिजो मलाई बोलाउँदा मेरो डिसिजन हो यहाँ आउने सो इफ आई फ्लप इन माई टक टुडे इट्स नट योर फल्ट इट्स माई फल्ट आई वान्ट टु आस्क यु समथिङ राइट एट द एन्ड विजय होइन अहिले ट्रिकी टाइम्स पनि हो होइन त्यसैको लागि फ्युचर पाइलट्सलाई के कोही न कोही हुनुहुन्छ होला अहिले जो मेबी 18 वर्ष हुनुहुन्छ होला 19 वर्ष हुनुहुन्छ होला कतिजना आइसकेको छ हजुर बुझ्नु भने होइन कसैले विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ होला कसैलाई विदेशमा इन्ट्रेस्ट छ होला होइन कि म भविष्यमा गएर चाहिँ एभिएटर भन्छु भनेर होइन व्हाट डु यु वान्ट टु से टु ए यु डोन्ट बिकम पाइलट ओन्ली फर नेपाल यु बिकम अ ग्लोबल पाइलट के फर द्याट यु हेभ टु स्टडी फर द्याट यु हेभ टु प्रिपेयर एन्ड इट्स नट अ जोक इन माई प्रोफेसन देयर इज ओन्ली वान मिस्टेक That's the end of it. There are very few kata mate. It happens. It's a once in a while miracle like Manish and Suryanakor. They are the sole survivors. It doesn't happen. Imagine my aircraft. Imagine the aircrafts that are flying with so much fuel in it, so much impact. So don't take this profession lightly. Follow what is in the book. Study and अहिले पहिला जस्तो त्यो क्लबमा मात्रै गएर भन्ने हैन अहिले त you can take diploma you can get a degree for flying different schools all around the world चाँडो पाइलट बनेर आउनु भन्दा बरु 2 वर्ष कटाएर त्यो प्रोग्राममा बसेर become better pilots and come के अनि यो ग्ल्यामरस छ भनेर फुर्ती लडाउने एरिया हैन यो त सिरियस हो You guys have not seen how much we have to keep ourselves intact when we fly whole night. Can you imagine? I'll ask you one thing. तपाईँ आज बिहान उठ्नु भयो राइट अब आज दिउँसो भनेको राति तपाईँ एकछिन दिउँसो अलिकति रातभरि उडाउनु पर्यो भोलि आएर फेरि काम गर्नु पर्यो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ We are doing that. We need rest. We have circadian rhythm भन्छ नि We balance our system. We have learned. राति सबैलाई निद्रा लाग्छ अनि अघि तपाईँको समयको कुरा गरौँ भने हेर्नुहोस् समयमा एउटा चार्ट मैले बनाएको छु म रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फेसिलिटेटर चार्ट बनाएको छु कति बजी बडीको मोस्ट एक्टिभ पार्ट यु क्यान डु सो मच वर्क कति बजी लथार्जिक हुन्छ दिउँसो पनि लथार्जिक हुन्छ होइन एउटा टाइमपछि यु बिकम एक्टिभ अनि राति फेरि अनि हामी एउटा नेपाली उखान टुकाहरू नि त्यतिकै बनाएको छन् देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड द्याट थाहा छ एउटा भन्छ नि राति अनौठोमा चोर कतिखेर लाग्छ भन्दाखेरि
भूतले भात खाने समयमा लाग्छ भने त्यो भनेको कति भने बिट्विन 3-4 इन द मर्निङ जस्तो मिठो निन्द्रा लाग्दैन नि त्यतिखेर भूतले खाना खान्छ अरे के भूतले खाना खाने टाइम भने चाहिँ हामीलाई मात लाग्ने टाइम अरे के मात लाग्ने पुरा निन्द्राउने टाइममा त्यतिखेर चोरहरू एक्टिभ हुन्छ यो अन्डरस्ट्यान्ड बर्गलरी हुने अनि त्यतिखेर गाडी चलाउने एक्सिडेन्ट हुने इन्सिडेन्ट हुने त्यस्तो हुन्छ अनि दिउँसो पनि तपाईँ खाना खाएर हाम्रो पुर्खाजहरूले हाम्रो सिनियरहरूले सिएसटा लिन्थ्यो नि एकछिन झापै सुत्नु चाहिँ भन्थ्यो होइन इट इज नट ब्याड नि त्यो नासाले हाम्रो सिस्टम कपी गर्यो नासा न्याप भन्छ But you cannot sleep more than 20 minutes because if you sleep more than 20 minutes, your whole body system will collapse. Now it will start going into the slumber, deep sleep. Your body will have to reawake yourself. You start stretching, breathing, you have to rejuvenate yourself. Okay? That NASA nap when you wake up, you're so fresh. So basically, as a good to all the aviators, it's a serious business, it's serious work, but do join. Do join. Come and join. Why not? That's the best profession in the world. Where, for many reasons. Number one, you have to learn to be a good human being. Be always there to serve. Two, you have to become a very good leader. So you can lead your team, you can lead the area, and then you become a commander and fly. You have to become a good technical personnel, like engineer. Akasma urdai, jahajलाई के भने you should know how to hold the aircraft or rectify the mistake and come. You have to become a good meteorologist who knows मौसमविद कुन बादलमा छिर्दा के हुन्छ कहाँ हावा पर्छ यो सबै बुझेको हुनुपर्छ and you have to become a good medical personnel माथि अरूले कसैले के गर्न सकेन भने आफ्नो प्यासेन्जर आफ्नो क्रूलाई के भने एभिएसन मेडिसिन सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्छ and you have to become a good flyer, good knowledge so that you can hold. Imagine my aircraft when I'm flying 230 tons. When I take off from here 205, 206 tons, the gravity, law of gravity tells me to stay put on ground. Okay? But I decide to fly like a bird with my wings and my engine, and with nearly 50 tons, 60 tons of fuels on board. Imagine how serious that is. A pilot, if it makes a mistake, there's not only loss of aircraft, there are lives. Not only one life, two life. Imagine the घना बस्तीमा झरेर कति मान्छे मर्छ. There is no value you can put on tag on human beings. One life is life. त्यति इमेजिन तर अरू प्रोफेसनली मिस्टेक गर्यो भने कति करोड कति अरब खत्म हुन्छ ल कति नै जान्छ So that's why I'm saying you want to come into this field, come as a human being, a real human being with a passion to serve. Service to human being is service to God. That is what I've done. Natra हेर्नु न नेपाल एयरलाइनमा हाम्रो तलब कति थियो अहिले पनि त्यति छैन we are still serving. आन्तरिक उडान कति गरे 25 वर्ष गरे त्यहाँबाट न्यानोपन सुरु भयो. I saw every human being. No. I'm a person with a lot of compassion in my heart. I may look hard sometimes, tough. मेरो आफ्नो टपिक मेरो एरियालाई कसैले क्रस गर्नु थाल्यो भने I become very defensive and go. तर उहाँहरूले मलाई मेरो एरियाभित्रतिर मेरो गल्ती देखाउनलाई आएछ भने I welcome them. छोएर खुट्टा छोएर पनि माफ माग्छु मेरो गल्तीहरूलाई. See? So what's your future plan, Vijay? What do you want to do? In a cinema that's how what else? Oh yeah, मेरो future plan that I've got lots, I'm really looking into politics also, but I'll have to give some time, a very deep thought on it. जुन ठाउँमा मैले सोचिरहेको छु हैन, what is politics भन्ने कुरा म आफै पनि यसो केलाउँदै कोटाउँदै छु. अहिलेको जुन झमेला देख्छु नि वरिपरि आज यस्तोसँग दाजुभाइ जस्तो अँगालो मारेर उहाँहरू कुरा गर्नुभएको छ, भोलि त्यही मान्छे नै उहाँहरूको कडा दुश्मन भएर फेरि आउनुहुन्छ. यो के हो ह्युम्यानिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसर्च गर्न थालेँ कहिले. What is life? What do I want? Do I want to live for tomorrow or do I want to live today? And I want to be happy and I want to do good. Yeah, so you have to pick what you want to do on this mess before you jump into this other boat. Yeah, so I want to pick up, I think I'm going to definitely, म समाज सेवक हुँ. समाजलाई सेवा गर्ने काम कता हुन्छ म त्यो गर्छु definitely. If it's politics, I'm looking at politics also. अनि मैले सबैलाई भन्छु मलाई त्यो जहाँबाट आएर काम गरेर भने म पर्यटन बाइक छुँदैन. किन भन्दाखेरि मेरो अरू फोर्टे नै होइन. म त्यति साह्रो इन्टेलिजेन्ट छैन कि पर्यटन र म यो संसार
चलचित्रहरूको होइन यो बाहेक मैले बुझाएको छैन नि मलाई न त त्यो कानुनतिर न त्यो के अरे इन्डस्ट्री यो एरिया होइन क्या सो राइट स्पट राइट पायो भने डेफिनेटली पोलिटिक्स इज वान अफ देम भएन भने म समाज सेवा गर्छु र मैले सिकेको यो जानेको यो एभिएसन आज पनि एज एन इन्स्ट्रक्टर काम गरिरहेको छु मैले नेपाल एयरलाइन्सलाई अथवा नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीलाई सर्भ गर्नुलाई आई विल नेभर सिज एट द सेम टाइम इफ सिभिल एभिएसन थिङ्स द्याट आई एम वर्दी अफ helping them also. If they ever call me, I'll help them with my knowledge, whatever little knowledge that I have. Of course, they have bigger knowledge there. अनि नेपाल एयरलाइन्समा अहिले देशको टुरिज्मलाई विकास गर्नुलाई फेरि जाँदा चाहिँ भन्नु पर्छ क्या हाम्रो फ्ल्याग क्यारियरलाई बलियो बनाउनै पर्छ इट्स अ प्राइस कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर ट्रस्ट मी प्राइस कन्ट्रोलिङ नेसनल फ्ल्याग क्यारियरलाई बलियो बनायो भने राष्ट्रिय ध्वजाभाग बलियो राम्रो भयो भने हाम्रो यहाँको एयर ट्राभल फेयर घट्छ के अरूले गाइड गर्दैन मोनिटर गरेर त्यसमा एक्सप्लोर गर्न सक्दैन होइन र बरु बन्दै नहोस् एक दुईवटा मात्रै त्यो सेक्टरहरू उड्दियो भने त्यहाँ प्राइस कन्ट्रोल आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल 757 जहाज 3 वर्ष 3 वर्ष भारतको उडान टक्कै बन्द गर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूले 50-54 हजारसम्म वान वे तिरेछ दिल्लीको लागि हाम्रोले रेगुलर उडायौँ 320मा आउँदै हप्तामा हामीले 14 ओहो 22वटा फ्लाइटसम्म गर्दाखेरि त स्वाटै घटेर 9,000मा झरेको थियो कि धनगढी हाम्रो फ्लाइट हुँदाखेरि धनगढी हाम्रो के अरे जहाजले उड्दाखेरि 5,000 पनि पर्दैन 4,000 अहिले चाहिँ कति छ हेर्नु दिल्लीको फ्लाइटभन्दा बढी छ सो यु हेभ टु मेक नेसनल फ्ल्याग क्यारियर अनि नेसनल फ्ल्याग क्यारियर कसको थाहा छ मेरो होइन नि यो जनताको हो यो तपाईँको ट्याक्स पेयरहरूको तपाईँहरूको माया चाहिन्छ तपाईँहरूको क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम न कि खालि गाली मात्रै गरेन साथ पनि चाहिन्छ अनि यसलाई राम्रो बनाउनुहोस् त हाम्रो टुरिज्म त्यत्तिकै इम्प्रुभ हुन्छ त्यसमा कुनै डाउटै छैन विल टक अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम एज वेल विजय थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम बेस्ट अफ लक फर एक्लो 1 है अब आई अलरेडी नो देयर इज गोना बी लाइक 2 and 3 and everything coming and we also after this we also going into another one Gorkha movie. That's a huge thing we are doing. It's going to be a big movie. So I'm preparing on Gorkha the origin. Bhanera, it's Pradeep is working very, very hard. We are working on with a lot of good products. You keep doing what you're doing, Vijay. Thank you so much. Love you so much. Stay fit forever and stay awesome forever. Hey, wish me good luck for my weight reduction. You budo bhayeपछि चाहिँ weight घट्नु बुढो भएको छैन you are young I'm at only 60 heart के young at heart हैन young man. Look at my hair also. Love you, Vijay. Thanks. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. That was lovely. Thanks. Awesome, man. Thanks, buddy. Thank you.